tali maata wale vai ale ngato ai tele. A le vai whaalele le mali e toa. E tu ulima ina le inga apere afa ile ala le vavau. Whapena la ngona ili ne yaso pa ia o le atua. Ile fola ina ma le talinga ina o le afionga pa ia le atua yana au na tofi. Iso se whatata puai. Wa le wha maalo si o le soifua wha le wha tua o le au kerisiano. Maalo whai o le whaiva. Ia tau susunga wha maalo fo ile. Ma malo le atu nuu le tapuai ma le onosai, malo le folau manuia. Le foi wa tātou toi amataina le tātou pokalame maasani le afiafi o le sa, lona lima o ke topa tolu se folu lua fe lua lua, tālofa lava. Mo te Samoa ingo le atua mana unanga maasani, tu sa watu peduio li sini au se talia, va alua ma le kofa mo i va fatesi ma le tolu, Valu tesi mali o le au nanga lo tautua ina se tātou tofi o Samoa. Fitua se le vai aso lua se fulu fai tu la. Te mai mua mai talo meo tupu le atupu tau tupu mai Samoa. Au vi ingo le atua soifua e pe ona langina li telo au fai pese mai Samoa. New Zealand ma au se talia. Fatalo fatua e au ona tofi le atua iso se fatatapuai. La wafionga patele makosi. Patele pa iyo le tu ainga sa malava. Fatalo fatu le fionga tamaita isa, sista akene se faleono, ai mesele mawalungo le ekalesia katoliko. Fatalo fafo ili faafia ingo le Maota Samoa ingo le atua, lausunga Reverend Esau viena le anama le faletua ya upulasi. Lau fionga le seo le ekalesia metisi, lausunga le tausimatanga luenga Liverpool, Reverend Fangu tau malahatai ma le presidente le auso Felfania Kasalautele. Sungai tau simtanga luenga mawhalitua, mai se le mawalunga le ekalesia metotisi. Fatalo fai le sunga le toia ina, taitai o le ekalesia metotisi Samoa, so fatasi. Reverend Sione tau leota ma le mawalunga le ekalesia metotisi Samoa, so fatasi. Reverend Fau Momo Poleka ma le falitua ya natia vai o Poleka. Fatalo falitua ino le ekalesia kasa mau lātou falitua. Lausunga le whaafeangainga Reverend Awatama to Whaeono ma le falitua ya Katenari. Sunga i whaafeangainga falitua e meise le mawalunga le ekalesia kasa. Sunga le toe ino le ekalesia kasa tu to atasi. Reverend Tele tausanga ma le falitua ya matau aina pino no tausanga. Ma loso i fua manuia i au auna mfalitua le ekalesia AOG i le tu pālangi ma le tu Samoa, mai se le mawalunga le ekalesia AOG. Whatalu fatu i lausunga pasta visita flava i Amosa, ma le whaletua i Avae. Whatalu fafo i to ino le ekalesia Samaria angalelei, pasta matai a Mika matai a ma le whaletua i Victoria, pasta tau loli ma le whaletua i Alieta, pasta sangale ma le whaletua i a sangale tui la epa ma le whaletua i Whai Upu, pasta whaatiri Samoa ma le whaletua, pasta i Feta se kali ma le whaletua i Susana, whatalo whale ekalesia sofitu le tu pālangi ma Samoa, pasta solinga solofa ma le whaletua i Whaavae, pasta ainu o muli anga avi isa wainaya ma le whaletua i Saipeti, o le ekalesia Emanuelu. Kalesia o le aupa i o aso ngatai, mo le maua i ova ekalesia so whaatasi kanana fōu, o a uma ekalesia o ala tuan tapua inga Samoa i le atua, le maua suafa le pokalame, i le anganga whaaloalo, whaafeiloa i mo o tau uma. Whatalo whale saufa inga tamama tina malolo, man malo, Reverend Tavita Roma malfaletua i a tailua Roma, Reverend Sava Iloto malfaletua i a Periseloto, tina malolo, man malo i a Pevita Otua, ma wasi aso whaumui longotai a Muripola, pea fo i whaleo manu Sava Inaya malo lava le soifua manuia. Whatalo whaleo sinasino le atunu, malo le soifua, malo fo i le onsa i tinga le soifua matua o lo whianga iai o tau, whaafitai le tau tapua inga mamalu, e umanuia ai whaiva matiu te o le atunu. Whatalo whai e o lo mafti a pea inga se ngase o le tino, tau mia pea le wharaefu ma le apurpurusi o tau whanga, ia avea ia musika o nei ala leo se whaafifia loto ia te otou, ave ese ai nisi tinga o le tino o lo whianga iai. Whatalo whai se tātou atunu upelo Samoa o lo iai a inga wo mai masani, la wafionga lea mamalo se tātou malo,
lau fionga tui ma le ali whano wa le toa soa lau vile lua ma lo masiofo. Whatalo whalipa iyo a inga matama, le uso ngā pule mtu mua i tu au ma la tawa inga le tai ma le wa au fonti. Tapua inga so tātou motu mai sa i asua ma le vai whanua, fōma ai tō langi sa ole masare au mua ma le lau ni unsai lua, la fio whaatui tō whale ula la au namtasi, ma upu ia te ole motu sa. Tātou pō kalame oe ma le tū la whono, la wa fionga le sa o le o tasua tele tū whele, pia fo i le fionga le whalitua ia sunga ia sua vivien tū whele, whaatalofa i le nganga whaaloalo i le fionga i tai sili, tai il vai nga fa puipuia ia tau tangata Samoa lau sunga tuila e pa Dr. sa ilele mali ele ngoi mal faltua male mamalu tupu mai ele vai nga fa ile HRPP after fo ile HRPP supporters ia lango malo si po kalaminei vai nga fa ile tau tua Samoa ile fionga professor Dr. Afuaro luanga lau salele a wood salele mal faltua mas se fo tupu mai ole atunu lo lango ina li tau tua Samoa le tapua inga tina matamama tua lau fionga leu soali lau sunga tula e pawhai ai mal falitua ia maungamu vai tō vi Filemoni le nganga whaaloalo i whaafeilo ai foi sunga Felisa se ni o tau tolo mal falitua mal no whaalo lau a fionga lau fili a rona whaingafa mal falitua mal no whaalo alofi popa o le patu mal falitua ia Vienna se umanu matamua whaalia mal tausi ia Sinta falitua ia so vale whaalava au mal no whaalo tama matua ia va sili fiti fulisia no tele ili fa so tau mal falitua ia matau falitango ai forani swan mal falitua ia feltai to swan lolo matau ma pauli ului mal falitua nga fosfulu pe foi to alima pope mal fionga ia fai ai no pope talainga ia moi malo tanielu tito mal tausi ia lo timu fionga ia vui Nicola Wofo mal falitua ia moli hello moli pe foi ia nga fopula sa lo tele mos mal falitua ia Susana talainga ia le musunga Uda Brown mal tausi ia Tina fionga ia lilo fotua manu mal falitua ia Baby Fretten papa wali i Paulo Yohane mal tausi ia Kenese na naifa umuina le ana tupfia mal falitua la le ia monanu pe foi pui fatu e lia tau ili mal falitua ia Filipina le uso ia mau salafa lo i posua sau malai pe foi ia talainga ia tapua i le fau mal falitua ia pepa tau fai ula me kingi se umalo fereti funga pepe sitia ia wepa epa ia malo lava le soifua manuia ia rome mose kirisome mal falitua ia fiangai tamamatua ia saipele kome saipele mal falitua ia anofale alo sio moripola alo isikori leota mal falitua faseu kava mal faseu mal falitua tina matua ia telesia sekolatika malo soifua manuia telesia pe foi olo manu usini mal falitua miti Edwards Aileen Tipa Ropeti neta laufili William Silva mal falitua ia suenga au lele matapula pa lele ia le mali toa tolu e Sarah mal falitua ia Trish mo au lele leota taranga ia mati malanga ma tamamatua ia whanaea upo le vavawai i mal falitua ia whaamaluai i Maria Akia pe foi le fionga ia fatia lofa povi mal falitua ia se yuli fale ula fatia lofa Paloma Branch pulele alofi fangule ala misa Paula Pang Solomona tamamatua ia sa ilivao mal falitua ia Pristene malama le atinganga matai puala faavela pe foi tui faasina la ulu na ilevao tele wepi pitone manuali asofa vai faiva Stefano tau vao Ezekia pe foi talenga ia ta titimoki siota faiva ainga le ana futi Yohane Mikaele ma futa mai Samoa pa le pa mulipola fa waitu misa nanai ma fo e ma futa mai manono pe foi silia la e mal faltua ia le lovi papali itele tango ya malo so i fo manuia papali itele tango i pe fo ia siliula va sir tupola la faele masia ni se loti ese fo le uso ya mo fiti ufi fina Rebecca se lave taitu unga Maria S malo so i fo manuia Julia Moli fionga ya manusina Bert Joseph malet group atamahamu RJS fono i moana pe sau ma pe fo fitalenga ya asiatanga ya malitausi
lori ma le ainga na mula ulu e sera ma le tausi ma alona ma se lesa ye fata le tina ia tuala Maria Playclock pe fo ifa atili tama usu patolo ma le faletua ia matalena ma lo so ifo manuia fa atili te vita Isaia Paul tolo ngata a matafafai Samuelu a vito ma le faletua pe fo itau ia ileati Henry au tanga vaia fai nga famisikei eneliko Isaia Paul Peni ma Yaneta motunu ma lo lava le soifua manuia Yaneta lo fiposi a moa pe ilua ma le tausi a Rosita tawo Pepe Josefa se tema ma le tausi a Coleti afa ma Lau Brown ta sulu ngā tau mati elive ma le faltua ia fa aumu ma luloto matangi Critel matangi Ross tuile tufunga Toaniko ma le faletua ia Florina ma tautia sa ngala a pelu se aso ma le faletua ia Celestina ma katilesa pe foi ala krumatunka a fano jeka tio sa fa atonu ni umata tama se ngongo sepi ma so e misa lo lane ma le faletua ia fa olioli ma soe to a mata yo ma le ainga tau finga foi maono ma Diane pasia ma le malu feangainga pui mai tina pue mai tina ia uliuli tavai ma le ainga li faloa afa piosimi ma lo lava le soifua manuia ele whaangaloina le tapua inga le kalesia katoliko Samoa i ruti hio lau futalainga le whalefitu lio voli tufunga ma le tausi ia nātia liuliunga tātou whale taulangi Robert Stewart to le afoa ma le tausi ia lo minga talenga ia o nofia manaia na uma ma le fionga ia sula daisi ma le nofoa alo le au lavi kali ma le tausi ia lua wha lau sunga whale ali ana ai ono asuelu ma le whale tua ia silia ma lo soifua manuia i lau fionga il sao tau manu pepe sopo ta fea mali i tonga tuki ma le whale tua ia peka paka tonga tuki ma se foile mamalo le atunu o e olo mai moa mai nei tula tato pokalame ai lo maua suafa le nganga whaalo alo i whaafeiloa ai mo o tō uma ma tō autustusi lungo apio fōlinga pea fo i male autustusi lungo le tato YouTube whaatai ma futa whaalo alo mai ia mes fo i lato whai nei pokalame ma o lato fili whaamanuia le atua ia te o tō wita whaavale valea ia maua e o tō le onsai ia a whai e le fia pokalame va i se pokalame e te matamatai ai ue te wha mai maule taimi e anga sala i fua lua vaha ma le atua ono lo wita mai fua ia maa ua ia a o le pese lea e tātou te wha wheiloa i wha aloha wai ia wha ngā solo fo i tātou pokalame pei ona masani ai.
Toe lua sifulu ma le lua minute ona tale o le itu lai lima isini Australia. Le viiga o le atua soifua na o tau whaafonga mai ai. Langi ina i le au whai pese e whakasa mai sa maunga pe ona o tau silasila ma mai moa mai ai. Ma lole ni tapua i mai au le nganga whaaloalo. Ia lea ua iai fo i tatou malo whaaloalo ngia i le fo i asa. Le asa muli muli o le masina o ke topa. I le nganga whaaloalo lao i whaafeiloa i atuai. I le whetalainga i atupai o le vailingi muangu tutia mau moa nanu. Ia o tatou malo whaaloalo ia o tamo le motu. Ia o le sifo i ona pito o polo. Ia o le tua ata maa, ia o le wharewha, sauano, samone. Ia masatu ia atua, ia tua atina, ia o le taunga manono ia pia. Ia malo i whaitalo whatua i fo i le anganga whaaloalo, i le tatou malo whaaloalo ngia nei fo i tūrao le whiafi. Ia mesi fo i lawa fionga tapa au whaasina tole a foa, fionga le tuia ana ave au malanga, fionga i le tama whaasausawa le tū malo. Ia a o le na tu ina atu ia o le tonu mai pea. Ia o le whaurulunga o le ainga malosi, se vai ane fo i le whitalainga i le la ulu o le taulau niu. Ia le whitalainga fo i tupa i loa, a o le presidente o le Ekalesia Katoliko Samoa i rutu ia nei malosa i fua manuia i. Ia te olua. Tai. Ia mumuatuia le whitalainga i le tupa i le vailini. Pia whaafonga fole mado le tunuu. I le tātou maro whaungia pe whi o nfungi atu le whionga le tausala ia pori tamaitai fo Maota ia inu ia e fau fo tō silasila ma tō mua mai le fo ia aso whapitoa pe tātou masangia i li ia sa te tasi ia tātou pukarame fo ia wā fo ia le whionga le te sili ia Dr. Sailele Maria Ngoi ia me se fo i le hero ia la puli ia le wo manetu le wo fau fo tō silasila mai ma whawaiwa fo i le tato piano por tato lau foi ia e lei foi no moto le pai si de fia per talena na te fale i fate ia foi topa ia ma no malu ia poi le nei sui fo wa fina le wa alala tu dunga i le tato poklame ia o me si no tau le fata lo fa ai no i le pa ia la silasi tato tu no ia le foi fata lo fa mai ma o ma le ma lo fa nia le talena i tu pai le vai dingi ia fu ma tia moanan ia po maunan pe na lausi de fia ma malo de tunu ia leo fatalo fato inu tu ia ila talenga tu pai fatalo fa fol pe la silasi de tunu ia ona batfolio na te sila titi tu se fo mutatu maftala faftai lau fionga tole foa ia fa pe foi le sunga ia inu mo le avanoa taua o te fatalo fatu le pa ia ma le malu Samoa i yon tupu mona e. Tai. Le ngata i leo te whatalofa te hoi sunga i whawhengai ngai so se whata whai taulanga. Tai. O taip tonu ia o rewa umana o whia tu uma ia matou whatalofa i sunga i aina ia. Mo i le. O la ulofo ia o lawai fo i ia se si whatalofa ni te ua o owa whatalofa fo i kato putarami. Ai whaftaito le fua mo le avanoa. Ia ainu pe o le tulanga nei ia e fau fo sila mai ia au te doa se te ainu ia se te mi da tatou fola fala ia me foi le pe ona tauna fa ata tu foi il tatou lau fata se mai foi le talenga tu pai vai lingi ia ono nisi foi o talenga ainu nisi foi o angaba o nisi foi matua faiva ia foi na sida fia de Maota Samoa Viiga le tua ia pio te mi nei mo wele vanoe a matalia ia o misa ona onanga ia fia i mo me o Maota Maota tapua inga tunanga whapena lala nana o vala o dia whapitoa ai le talenga ia tupai ia se te mi ainu ia na whonga foi le maro le tunu ia e watu foi nei fesidi e tusa foi malanga waa ma tunanga whapena o le ftalenga ia tupai o te mine ia pe ia te le manatu da tatu o saolo ia tupai ia ai whakanga solo pia ia o a whaini amatanga tatu pukalame i mawhaso solonga whai pe ia na to whaina i lau whionga le tumaitai Maota. Ma no whaftai ia tupai ia o le whatalofa mai ia le
Matau api o fōlinga I lunga lau talenga. Pe e fōlinga pe e loa oe le whionga fo I a ngā fosfuru le mua lama whaitalo wha mai. Ia whapea fo ia pasta matai a mika matai a le whaafelo ai mai fo I lau talenga ia li ia le atua. Ia leo o tō sila mai fo ia o whaftai le atua na te le lava tā leni mā ngā waa. Nei o along whanau, tamari I fo I o se tātou atunu Samoa, I o no alala papa au I nei Australia I sini, ia manisi fo I tafole o le tātou o le atunu nei Australia, lo tātou no foi. I o le sini maltaua, I o le maua tātou sosoani, e ala lava I la o e lava ia ngangana, ia se taimi ia o na tau o tatal nole, ia o nei a soto le foa, la o talenga fo I tipai, ia o le muni lava nei o masina nei o topa ia o vai aso o le aso foi nei o aso ifua ma aso fai longa ino le malu le atunu o le nei la masina ia o masina nei fatawa ina ai fo ile so animo I lato uma lava o fia maua so animo le fa mai le o kaneta ia o nei foi fa mai ia o tele ia no ia mes fo io nisi o tupu matamali o le atunu ia o mali liu ona o le maua stonga fiti o le kanesa ia foi nisi foi mo manuia la to kanesa ia foi nisi o fai langi fo launga ia ona o le sasa male o ngal kanesa ai tele fo talo io nei ia so le aspa io le atua sa o fa longo fo I lungo le tato pokalame tele fo ia o tusi mai a te au ia stasi fo I o tina. Sole. Le malia tina I la wafionga tapa u whaasina to le foa. Fai mai ia le tusi a tina. To le foa o te iloa po oe, o te le iloa po oe o se whawhia ngainga. Se whawhia ngainga po le a. Ai o au e se lo fia e whaalongolongo pe a e whaasoa mai le fionga pa ia le atua. Ai e te pā ia loa ia le palemia ma le palemene ona oso lo leo lo wita ia te oe ele whaonga ina la no matua le puita ia tu lo whafonga anga Samoa ma le aspa I o le tu whaonga le atua le upu ino lo whanoa noa le whapea oi no wingo nei tina wa ino I le fiong pa ia le ata e ino pe atala I me monitor e fo ya stemi ya tapa fo I le tato maropo la son finanga ya mo lava na batu valeu mai tau tu matupai pese famis nonga melhor la fai olha na mama e fez mama tá por fata tano ina tu bora se fa que mo mele que un ano ya te doa ya le bota tu wolf na tuai ya lo fai famis nonga e fem tá por ya fa tai te lava ya fa tai foi le foi wo ma wan sua fale letina o tina foi le se tina le titi o tina foi o tina matua ale anga foi o tato po kalamenu ia faftai foi o te fia lava tato te fitu fai ia ai foi se po pa o papa pe fafonga anga te mama tina le ai foi tu lava ina ona o le final faltele nei o le faleo fa pena lava na fatu e foi il tato po kalame fa maru tuai va o le netina ia wa ve foi ia masu mo to telefone tina tu sala to ngona atupa foi le ngona finale mawalunga lava te tumbu lava u le whaalualo. Tato te loa, tato tanoa, a fia tato mātua. Pau ala le me ili kaka ke lele ta maamara tina matua. Momor kankara I kiki ai fia poko. Ia tulanga na, ia wei na u whasa oa, ia tulanga foi, whaftai foi, enu u mo le pesidi mai foi le tulanga. Ia a whai o tina lea. Ui o la ta Italia tina. Ia o le nganga maulunga tina. Ia o te whapea atu, o te whamaru lua tu lava, hei fo ia se mea o le leifo I lo whatulanganga. Ia o na taluai, o na tātou pokalame, o le Maota Samoa Viiga le Atua, e le tātou pokalame e ta o le maru whalanganga. Ia o silingia fo le tūlanga pe o whaiwhi au, le o te whamaru lua tu mamaru le tinu.
I la o lava ai ata tau te loa na mai le tua ia tau. E mawhaiena o tau tala ila na whionga pa ia. E teimi whina le e fwoi a tātou e se senga tira tila mai. Ia le e se fwoi le whangaanga le tua o na mea lofa. Ia me se fwoi le ua tula e fwoi tole fwoi ma tata no fwoi mo meo whasala launga. Ia e se ata awhi. E le te te lava ia e se tasi o ia mea uma lava. Pawal mea tātou te tasi ai. Ia o le alofa o le atua. Mo tātou mo le alofa le atua. Tātou sai i le wholo nā mea tonu, e tu sana ma le whaasea neti nā ma wha tō tāma i whanatu langa ia o te le whaitio, ai nu, o te le whaitio ina, o le tūlanga ia, o matua lofa e whetalai, te le fōi le whi au tā ua lo mai, i saunuanga lea tina, nā ia te awa ia whapena uma lava, pāua le mea, e le upu whuina le awa i mātua, whale le vai o waso, whuina mai le atua e te soifua maolai, ai e lea le siusi o le vea, a o tau mātua, uni o tau whaun ono ia tau whanau, nongo vinga, e mai le leia le whaupunga whina le, ia mātua, ongo sai foi, ia le whapea foi o le awa ta mā, martina o whanau, ia ono sai foi o tau pea whapea foi, o te foi si upo le whanau, tanga le whai mai o tau mātua aua ni tau whaun ono ia tau whanau, ia peo ngana le te la tuai, tina, au ke whaanga ongo le, o le temi nei, o mana mia lava i le atua, ni fita e tau moro nā mea tonu, e lana tonu ana in ua sa whanga i fwoi se manatu, le te wha maro lua tuli tinalia, ia e le fia lava oi ele taua, au te popole fua oi, nā lo tā puai lava, Suru rau peru rau whanne, no. Suru pea? No whanpenga. Ia, suru lau peru i lo whamuenga, Suru rau peru rau ia i. Ia, pera te langa le, me lea te whamarulo titina, a whapea te le fia i te tonu o le maru, whare nganga le Maota Samoa Viiga le tua, aua te popole tina, ia, whai lea si nau ki koko, ia, sa ili le tele i o pokalame whetau i mani mele iai, ai ona o le whawinanga fo i o le manatu fo i o le Maota Sairinga fo i o le, ia, o se sao fo i nā le Maota Samoa Viiga le tua, mo le whamamamainga le mene, vai le so whaatasi a matulanga fo ina le nu whapea, awa te launga le tangata, ia e launga le whionga pa ia le tua, ia e le fuina o le uso fo i le nentusi mea o launga tangata, le ai, o tangata le launga to ito le fo i le launga to le fo ni alama ni, e le mai maua le teimia le upo le tua, e launga fo i tona whaisa e le tangata, le o le upo le tua e launga i tangata, se vangala o le whiwhalongo tangata, ian mistirio lilo na mei le tua e te launga i e where le mai lunga ala e usta e mai a pe fese tanga, le winga na whamtalanga, e kawai mei e lua, e leo le ngata na whape mai e launga le whionga pa ia le tua, au te launga tangata, ian mea monia ia o le whionga pa ia le tua, le wala launga tu i tangata, longo vinga, a whai lata te launga ai le intangata a whai lata te launga tu le whionga pa ia le tua, ia ai le respond mai tangata, mai mautei, nongo vinga nei tangata wa respond mai, wa ngai, wa anga whape le au ngai, e le whai lo mai, ta tau lana whape, mi whaftai ato le fua, wa ngā, a loa ua whai mai, la unga, ia mela le a whape la o se whai whiau len whai mai, ia lu ia la unga me le tangata, le upuia le atua ia Maota Samoa Viiga, pia tali tuai me ye lua, le tūlanga lana tina le lau le ta ua lau suafa ono le pui to le fua nua o pokalame, a le tali atu na ono sai, whapia fui wa le whitaui le pokalame, wa le winga whamtalanga, whame o te ino pe ai tara mua, tara noa o le whianga pa ia le atua. Fia, ai e no wholum whamasino le pata mai tai pale mia, a le whesili da, o le mena lana whamatala le tala Yesu. Ia whalongo te mai tai palmia. O lana hata rei tutonu. Nongo vinga na a whapea o whalongo mai, ia lau kurupu ia, ma lau pipelo ia, ma lau kauko pipelo ia. O le mau atu le whionga pa ia le lato wata. Ai le mali e fuati nā matua. Nā le mali o na lai kawa. Kuso lai whauwhiuwhi. O le mena le whauwhiuwhi tu pai, hita e tere le nganga o le tua. Le tangata ngasala. Ai ngofo te tangata e tātou whauwhiuwhi. Tongo vinga, ua e a fia e fo nansan, na winga na tinalea, ua a fia fo ia le ngasala le fia te mai tai palimia, tu lau a ia fia me, ua e desi palimia sesi,
o le pale mia uma tātou, se vangala o le mawhai e fia meo na tatali. Ia wha mawai lo mna tofi. Wai wha mawai loa. Le tu tam no foi se si a fia mea ia. Pero vinga na whamtalanga. Ala lantana noa mea ne, uno la tau o vea ma tātou taita. Mela le tina. A wha pete mana e wha fiofia fia mea. Ia. Nau le tua e wha masino. E au te ita fo e pēla ua to le fo ma wha lafa to tali na. Mano, sau noa lau fionga te pau whasina to le foa ia o wha vairoro pia fo ia ta mano wha anorongia. Whai mai ia amlia te vanga. Pe whai au, pe le whai au, ai olo whai mai tu spa ia. O oto uma o mai e tā nai lau tala i le lei, i so se tasi lava na te ave lo na ola e tā la i eile tala le lei. Na e seki lava oe, ona e o le tele ia o le fili o loo tau mawhai wha malepe lau tālai manuia po kalame. Ia o te whaaruaina fo i le whina ngalo o melia. Na ia fo i whina ngalo o melia lātou. Ai pe o te manao e te tali. Ina ia wha mana mai fo i tina lea. Leila wase ese ngol mea lea wa mai tina. Matangata fo i lele. O la sa awai le tau pulpule ngai fa uma soi fu sister ngata e tu sala pe na tele i fa atino ina ala sa awai ia wo na vea fo ia lang sal wa ma fo ino na ia la na ia fa manga vai fa misino ia pe ala nene no fu metina ne ia wile ia telefo ia paria fo ia sa noanga i tatom tau Tato waia na tal noa le fiong pa ia le atua. Ia o ia fo ia au na le atua. Be fo ne yaso. Tato no fo ne yaso le ale fo na stato malu ia po se upo le atua. Ile ne yaso ana fa vela na ne wa matu. Wala se malu tai ana fa vela fia file wa amatatu. Ia ono ne yaso ia sa u fale umar fa na wa le atua. Mamalo le atunu. I so se fata tapua i wala to el tapua ingale atua ia fa no fo ile au fa nganuenga tofi ale atua ia po lo tai fo e tu sa fo i mase apo po inga i ne ia so ia ma ne fo i vaita ia na fo ina ile stato malu ia stato por kalame fale nganga ia ono walava te tali tonu walava matotoe tapenanga le ufainga luenga tofi le atua ia fai mo ai ne ia so pa io le atua a tatou ia tatou tatal no me olai e mau ai manuia ai ngata itasi ia le ngata foi le ia o se tatou atu no fa pelpele o Samoa ia au se manatu fo ia tamaro wa te lo fo po ia se ula mana ia das tinangalo te pa ia le vai dini ia ta do te pa vai dini e tatou mafafa uma na vai ana fanua pina ia tatou do fo ia le tina ia pe se fa tumunga na o tele mapunga mai ia le malu sianga Samoa ile netina na fanua ia te pa vai dini da tatou mafuta fune na so finaro te pa ile tu langa da se fa tuanga Ei o ngau ma nga ia lau sau nga tole ko ka tonu ia e mau se foi ia ia le au fa fonga ka tonu si tinale ia a fa pe ua ise me ua a fia i longa lang fa longo i lau ia o le me lo sai matalo i le tua o ingai mo me ile kongo me uma ia ai le fa pe e ka kau fa vai i lau la ngau le afio ngau o le me kau fai yo sa ia nga so aku i lau kau vai ai no ma mo fautanga lot no foi le talai ma nei foi ia le fautanga mai foi lau talai nga tu pai va lingi foi nei ni tula ia o mana tua i voi la ia tina mai lo to afio anga to fa te le ro fo e fa pele le amio tina pele ke ai se tina ia o fai la ilangi e fo lo ngaltina ola la unga mai fo ia le sto tina e ki fikir kinga sa mo fo yukala ia fai la unga to ina o ia la te fa no lo ngal la unga fai dau ia ngoi
Ai karo. Oh, no kele. O kele no pole a winga o mea tau tala lum tua le wai. Ai ya. Tamanginga mai te a kusar mele. O pai tau tala lum tua. Ya mingoi mai. Ai karo. Ya. Wa fai o mi o karo va pia. O ka no po tina. Are you okay? Wo le fasa mo no. Are you okay? Ya, fasanga mai kinga kari. Runga kinga kari no ya po ta malo. Ya, we le telefone. Ya, pe foi. Ya mano lava no sa. Yo, tai lava. Lo fai nga lava na, ya ile na nei foi. Fa na foi tono fasa. Ya tingala ma fo ina mana ya mai sela munga ya vai ya wale ma fai fo ina no fo file mu le si ya ona pawa ole af wo fo me le sino maku yo ga pawa le wifi no lang yo ya o le si da a finale inu o le si foi latina te vai tu i o le mena lana faila fam talanga e le leyan malam lama e tati le fata tanin foile talanga i le tupai de vai lingi ona la fe mai o le programmen nei o le Maota o Viiga o le Atua ai deu vai mai la to ya fa pe mai o fina o iro tama e do tina le tama ya fe mai fina la le ta o so fa no te ava nei matua ai mai o le Maota Viiga le fin fa por kiki ya sa mai dala I tonia tia ia ma famanu mai fo I le tama la taita ma fa ino e moni le pe fina tato tan no ai le io le Atua na por kiki la lofa ya o por kiki le Atua le lofa tato fa longo fo I le famtalanga fo tat me na ma na ia fo a fa peto te fia manam la mati ni to mele to te fa longo le malu a fa la nga tama mati na matua ba le ta fa peta itaia e le se por kiki le Atua wa matolia ma fa tato tan no o mea umana fa le Atua o me va aia ma me le va aia le atu lau me na minga na fa pe o por kiki le ai o me na fa le Atua yo a ve se me te va aia na fa le Atua le tu tono le fino pa le Atua pe folo per tato me le ave di tama le por kiki le te tale no mai ai o le por kiki o le lofa ya per tare nai nu le la fa pe o to le o por kiki le baba ai tato Samoa le por kiki le anga por kiki palpala por kiki a wal fa la tua o por kiki mana fa pito o le por kiki le tama fa il moto Samoa o Viiga le tu e fa matala le fiong pa le tu o le por kiki o le lofa ya le do fanna mo tato ia de a mio tonu ia fa penana tato watu wai le si tato e tato te pa ia tu lang o mana pe tato te le o le lofa le la fa matala le lofa nu a le fa milato e le no vinga la ta fa pe mai a woni to tala le lofa pe to si tu fa me to dir por kiki e le tala no la to le fa matala to le fo le por kiki le to le por kiki le lofa e tau tanta ai por kiki pala sa bola ia ele so fa vai ma so tu la fono pe tu no fa pena o tangata o mana ia e tamade ia le mai na to fina le fa fius ia on menna e le o tato pawa o fa msinonga na le tua ai fa pela me fa fiufi ia na ngata le nga ai fa pela pi mai fina le foringa mai o fai fa vai pe ia o fai tu ta ita ia ai o te le tana no por kiki pala o le tana no por kiki le lofa mai uma por kiki na fai Yesu la to ftau vinga mana farsa yo mo telefon melen ta to fam talinga o Yesu ana fitalai o to po me o tunga ma e mai fafo to tonu e tu mi ponga hai melana ka pirfo tamale to tamale o ia for tunga ma na pa e mai ona fa tunanga auto tonu no kwa kumu na vai pungsa male tu lo pela tu langa na ai lan tangata ele fia di tu langa le yo le fa matala por kiki le rofa o por kiki na le tua atu pai por sa le la so fa fonga ye tu pai le tamago tu si mai ngai ai o ke ia la su ngai le fa mangore a fe tai da ia wai
o kusa launga ruenga la kou ia o le lua pāmare li ia e ka ua lalo wha mkalanga pe o mea ngai a wako le kua ia oi. Ai au eke pole ke li kanga kai whai ki o mai. Lea ngai le o se e reo ngi lako upo. Upu le kau kalai upu mai le li. Tai dau. Ola u sosoku ngai la su. Tai dawa tupa. Ano, malo fo i le sau noa la futalenga tupa. Ia tatonu fo i ia o le tūlanga lama le iei tātou. Ia tele fo i ia le tal noa e o to tele fo i male au whaitio. A lea la wangano ia lau tala lea na tau e tali atu ai le whamtaranga lea to le fo i au ia tatonu pe i staimi to i maua mai e lau tala le wangano ai me sini matawa ia le watali at fo talenga ia tupa i fai masuyo e sai fo i mali tato pokalame nei tula ai o tatonu ana tato voice vi ingo le atua a tatele yo ai no a se patalo fatto se mato au stus ya mo le bana tilo mai ato le fo pe pa ia tutto le fo ia te lo tato au tusi ia masani lava malo lava ia Julia Mori fa pe foitau ai le ati fa tasi mai Miti Edwards, whaktai lau whionga tau pou, whamanu hei tina matua, whaktai tere lava mosi tātou pokalame fia, ia ni aso ia, whape nā foi Revelation 14, whatasi mai matua senga mana autustusi, whape foi leo so ia manusina, whionga manusina pe Joseph, whatasi mo foi tātou pokalame, ma alo lava soi fua lau whionga manusina, whape foi whatalo whatu foi tātou waenga, le hamo group, le tau maftanga, ia whapea foi a sineva pe lua whatasi mai, lau whionga matua whaiva, ia ala tātou tatanoa se te mio luma, ia wafurtulanga na maliu mai ai, le talenga ia tupa i le vai lini, te le wheni mea o ngā mō tātou la tātou tatanoa ai, paso solo tātou pukalame, whaptai tele ainu o le wapa i le matua senga mese le sunga foi i le whautua mawalunga, ia lo sunga sianava, manuia lava sapati le yaso, ai lava. Malo sau noa to le foa. Lea la o to mana tua la utar sai matulanga lea fa pe ele faien por kiki me fa le tua vi ingole tua na o mana tua ile le vai taimi fo io ha e mai fo ia le faia o ngatu spa ia le fo ile e so faia max ma nei ia fo io le o le ha e mai fo io le nga fo fa e vangalia la to ia o to atele le manu tupulanga o karikomu ma faalu matalia ina ia le ya onga tispaia al mela wa kupu o mai nela al matonu ia wa kaufaio wa yola ngai ngure fa le alu po pe ngai e fa poto ai mai fa ngolongo ile ang kuspaia o mai ngela ia kupulanga al makungu fa pe nga fo im fa ya va ma ngofukange o e mo ia o kala ia kumenu ai fai mai ia vaenga le nga ole fa ngolongo le fium pa ia le atua ele engi me fa pe ngai faia ma ko kile ko nga dudu nga me o lewo ko kiki sauti tiang o lewo tala mai le fium pa ia le atua to titi sauti tiang ni o melia ma to tele to nga dudu na mato tele toi fai no na mato fata tali al sitia o le kari la le nga mai ngai kai lo makai o mu fa ki kukuri ese malu kukuri ko ya mafafinga ngofokange makamalo fa ya va ia makama makengo makongu o e awai i le pokalame le wa nga do fo mo okay wa o ele ko fa ele ko fa o le mea la watu o sauro le ipuru le va wala amo fe kawilo malesi ngofo kange nga o lo ke fo i le nu le o i nu le ko i le mo o lo ke ngofo fo i o kamal makomu fa woi fa pe a ko wole langi o ke le ro me watu a ura la ku fo ku wala o ngarisi aso a fa makala uma mai o fa ke amare mu o hala me kala ia ko me fa ia fa me le ai o le ko ki sauti kia o no fa fa pe a ko bole lang fa me ia kala o le fa
Wala ngau whaelonga whapea o ko reo ko kele koe whai ngūlanga le wala kalaka mai a sikianga. Whai mai kala lau ke o ke le koe whiaru waku ngangu. A whai kurikuri mara ngua whai le koe whiaru waku ngangu. Ia e whapena umala ia whina ngano tangata nei a. Wala lai whapea la tau i ata un Maota Samoa Viiga le Atua. Ngā o mea kau le langi langi. E whai ma whau lau whale le langi. E whau aku le lalo langi au mea whai le Yo, amataria foi a inu, la faule tu sa foi na le vanga tato malo faungi le foi i si le tu si mai fo i temine pa mai ngon matu senga le tu le ese por kiki ya au le lofa por kiki nga le tu ya o fer tu si pa ia ngai ai o por kiki ale tu le lofa ya o la utari ado su bo mona fa na ma telefone ba na la se tangata na tele mo le lofa le tu na tele mana na le fio pa ia le tu a faila le wa samu mai a telefone ma esi me telefone po nga fer tu pa ia ya le wa ta tu telefone ado su pe si li do fa mai mana mai ma tu langana ia i fina le video Ana fai ka whawa. Au te whanangara tala. A misi mai kōra kuspa, ia vai kua whawa. A whapela le te whai mai a tole fua. Ia lewa tali atu tole fua. Alu sui. A whai e te le maua ina. Ia haru i lau whai whia. A whai lo e le maua lau whai whia. Into mai lo le to te lotu i a tole fua. Ele fai tole fua se mai lo tole fua le vinga hom talanga nanga le fai mai po na fea ele ma fai lana o ta uatu nanga tangata uma mala le lo fole tua la to te lo uma la vinga tangata le na ona mai na te le lo fole tua wa ana le lo fole tua le nga a kor me o le portiki na le tua a tato va ai la le sia lo fa me le tupu mai Samoa e lo ia portiki le tua lo mo le tua il portiki le lei e la vale upuna tato te travel ai i me malava lo mo vinga so se me te fai te tono Samoa a le lo fa e lo ia le tua me la na fa pe a le fisi lo fai fiau ya a fai le mo lo fai fiau na sa lo le te fa no me tanga fa matala tu lo sunga ya le foi le tu si me foi eti o me o ye le fie fa no longo tato tando mo la pis ya eti lo la pis ya le mete sa ya fai kala yo a be Ila singa, lau le tau atu. Olona ia na o langa o le ai rapisi. Le, ni mono te ado fafoi langa le whaafonga malu le tunu. Langa le whaafonga siang whanau mala toain. A whai ai te tūnanga whina le whapea mai o lo manato whina lo le te tanu lapisi. Ya ilo ala lapisi a resi. Pai ngō whia. Wa umana abatu le whautuanga tai mua mua. Aba pela te do o lapisi le tara no ai. Lana me te sawai. Lo ngwe ke whia i lapisi. Ia koanga. Ia ana kamafa. Ia atonu te. Whamatala mai no mutu le la ruatu lapis. Ia mele whetu. E whai mai e le manao ai. E le manao ai. Lo ngā ala me mai. O le pepe. O le whia manao. Ia ni leia whamarurua tu foi le maftanga anu. Au te loa whamarurua tu lava. Langa e hau whina tali. E whina tali wa o whautuanga. E mawai manatu. Moi whi tatou ai. Atu pa, i lalo whanonga. Sau leia lau suma. Ia, ua sunuma 2 minute ua te ai nei lei tu lai ni mai sini au se tālia. Ia o le Viiga ne o le Atua mo i lātou uma lava o e o lo mafatia pia i ngase tino liliu mai. Ia o le tatou avanoa nei. Ia tō te whaafonga i foi. Ia ngawaa. Ia ma whamanianga foi a le Atua. Ua foa i talainga. Ia tupai vai lilingi. Ia horo o ngā lue ai nei vai taimi. Ia wā foi sosoani si o tatou atu nuu whapiripelo Samoa. Oh
mamino te ua te ai nei tu lai li mai sini au se talia. Le viiga o le atua soifua na langina le au fai pese e whakasa mai e li se faupe o no tau sila ma mai moa mai ai telefon. Ia man mia ia lua whataktal noanga ma le talenga ia tupai vai ling. Ia wau le au. O tapua iat. Ma lo na whaftaina mai ngu. Ia te manatu fo ia lewa no foi do ba ala nga san balasi tu sa foi matulanga i po foi male i le su mai foi male mamanu mai o le talenga ia tupa i lingi ia po le fionga foi ia ngotia mau moanan ia de voto si la fia le afioanga ma tulanga papena e nu whaftai te le lava le vanoa tuina wa e fo i le sila mai le atunu ia au tulanga na u falaulia ile data mari e su mai matala mai au ina ua uloa ina o ia lo ia se me alofa fo ia le Atua o lo fa pena na ia te ia le se taleni o le faufale ia le ngatlina mo me o le faungo o Maota le finale o le mauka kapuai fale fai au so sko nga fale la la na inu i fa marulua tu lo fionga te mai tai Maota ia wa kango vili atu pai te mana o te tala no ai lumo le mamalo le Maota Samoa Viiga le Atua ona o le wa tupu tatu maftanga tele a ingo ta mama tina matua na o tonu le a matalo no wa ai nei tangata finale o lo ia me alo fale Atua ia sau se fa so atu io e fa fonga fo le malo no ia le ala wa ia nei le talenga ia tu pai le vai lingi ia o te manatu fo nei ta mari o tau sila mai nei ia tu tonu Australia ia o tau dole nei tu pai tō ngā rue whātasi matupai i tu tonu fo i le ngata o Maota ia au tu tonu fo i o whaingo o le Maota o le ngā ruenga ia me se fo i Maota puai tupai o te whapea atu whawhitai tele lava moliu mai tai tele fo i le ana ia mai fo i se whatala ula atu o le Maota Samoa Viiga le Atua se i tata tanoa e le tele lava ni fisidi o le tūlanga na leo malama le tunu ia o lo fionga le anga ia tupo le tua faiva o oe e malama le i tūlanga la tata tanu hai ia e whapea na watu se manatu maurunga lava ia whapea le whafunga mai le Maota Samoa Viiga le Atua e mesi ia teleo e kālesia so se e kālesia e mesi a tātou ia e kālesia whenele a tātou ia pese mai le la musa me tisi a vai mo ia isi kālesia pia lai e o lava i nungo pālangi whaingo lato ia le sempi ia pio kalesia na pio ngale tele na fai lava la tautu to tasi la tu lava ngalvenga me se foi ai ngalvenga a si kalesia pie mafuri me te telefina le palan la te fisilia tu pai e fine kalesia te lona e kalesia Samoa tatou mai Australia Atua na so fika fa mafofau ia mo se fitu 5 ono ia pe o no ni kalesia o mako ngal lue fatasi la ko ngal lue ngai pe o fale o ho ia fa pe fo ia la ko man la ko fasa ia no mo vinga na ata tele ia tu la fa matala e kalesia ia ma experience foi matulanga foi fa fonga ai se ofsil mo tu lava neta le ni mo wai o fena amata ta pena mai ai le fa mo pena ta pena mai ni Australia pena ta pena mai o a ngai New Zealand wa tu langa umana se temina fa di mai le sunga ya mai ia tu langa uma o nanga ile tu tau a onga ile tu tau laisene me umana ai se ta to pela mtanga o fena fo mai nei tu a por mea ma futa tu so wa ina ai tu mo ta din se me va pena tu pai whaftai mar whafsili to le fōa o le aingo se utina ia e le se ka muka o le aingo o lo kama ia e ke mawai engineer civil engineer e ke mawai electrical engineer e ke mawai fo ia project manager se vai aingo se o kama ia o kausonga mo nefis ia ula ko ia o ke le fu fa pe o ke ola mai o ka muka ese foi le mea ngō fuafua ui o ke ngalue ngai ia ai o ka ko plan e o plan nga le li mo i le
A o i kei Australia. Ngā makai ngā makai ngō wā o ngā mai lea i me kau kā muka i kongo Australia. I nongo winga la le Australia na umaloa o ngā New Zealand e sumalo Australia. Sauro i ngei, ia. I o lea la matua na... Sau ngei ua sfuwalu kau sanga. I na umawa o ngā New Zealand. Ie, i ua o ngā New Zealand. Ia o sauro i ngei. Ia o sauro i ngei o whaingarua ngai o mawela o ngā luang kā muka ia. O whaingarua kā muka i mo walu lea onga. O le roi ngā luenga na. O la u kuso la ngā luenga longa luan nga. O la ngā luenga mo muang o whaingarua ngai whale e whaua i mea whale. Whau mea whale, ia. O la ngā luenga longa lua ia, ngā luenga kā muka. Ia lea la ua o mea kemingi lea o ke whaia. Lea la ua e kā muka rona te mina amata rona wa matolia te nei se te mi whaare mai e ke manager. Ia, toi whai mai o e mea laf a wa e vata lea te lea kā muka. Ia kā muka whangare whaakongo le manager e whare mea lea a la kua ar kā muka rā leo te manao i maramama lea tunu wa. E sau wale tasi lua toru wha se io o mamea. Sisi la tūlanga. E o lau whionga le li puri. Pea tua sisi tu lau wale whaafonga le tunu. Lea lawa e whaingaruenga nei. Nito tō mai nā ma amata mai nā e whinau le vea oi mata muka pe aru a pēr mea sangi whinga de ke ia ke aua lea tūlanga tu whai. I ngau au ngā lue whakamuka. Ngā maka i ngā ngau whiawhia ngā luenga. O ngai... Asa ngā luenga e ola i loka mawhauwhau. Ngā luenga kā muka. Ia leangara, ese ia whaakulanga ngā kusa le waikeminga. O lau kā muka o le carpentry, kusa o le trade. Ia wahe ese ale me ka o le carpenter. Ese me ka o le builder. Ia o whaingaruanga la ia le as a subcontractor whonga le o le as a carpenter. Alua lo whapea. Ia i moka le lawa fui whalongo i. Whalongo le pae whakamua i. Le whai whalongo i pālanga. Ia, o whapea la ia le, ia si le lo walu e. I se e kia lu e o koe aonga. Ia mau ai sa ulai senge builder. Ia ngā walu fui la ia le o waonga. Uma apply lo lai senge piula. Ia o piula i lo la ia le. Ia aluar foi, ia o whapea. Ranga o sui foi ia o... Kusa lewa de koe lalo sesi a lewa... Ia awa walua. Ia lewa lo lai senge. Ia o lai senge. Ia aluar foi la ia le o whapea. So walu foi ia whakaikai le project manager. Ia o walu e lo la ia le University Western Sydney. Ia i ngāla, ngā wā o ngai, maua ia lo whailongo le Bachelor of Construction Management. Mā rōla. Ia o whaingalua ngai la ia lea as a project manager whonga le warana au ia mea o whaialuanga ngalua. Site manager ia wale project manager. Alualu la ia lea o whapea. Te koe alukasi ai, sua sesi o whailonga. Sorry, kwa le. Ia o koe alua whoi la ia le University. Ia o whaiaila o la masters. O le masters la o le urban management and planning. Ia lea la o ngofo e ngei lama. Mano. Le te whetalai a le whaso solo mai ata o mea sa e whaia mana manisi fo i sai lalo lo management a pe sai lalo foi lo taitainga e mane foi le tata no ala e sile mai foi e ma faina te tilo mai ma a o le vinga no hom talanga ma lo sai ma lo le ai no la so vai tonga tanga le tupa tasi nei pini o lo ma lo le ngadua e la talenga tupai tun foi o stanga tafinau le na e a mata mai la vai lalo ia lea lava wa e whaasolosolo atu lava nga ilunga ia. Mano, te mita lava loto mane anganga. I le whaonga ina pia ma le tino tāle ni fua ia le atua i tama whanau so tātou atu nuu. Ia le atua tupai. Ia le. Mano, ia le lava ta manama nere maru le atu nuu. E le ska me tangata tupai. Iyo. Leo whaafunga mai nei. Le la tā ngai a kukupai. Tā ngai atu no la tu langa pia na walau li ai lau.
la se ngan venga mua na fai se ainga Samoa ia po tato foi Pacific Islander e tau tamana tuina pe se ainga mua na e kuso le o ke mangkuanga la o le mua i o le ainga sainga i o le lako pa o le anga la fai ko la pa o le pa la pa i ia o la nga luenga mua nga mao mar ka mai ke o mako next door ia mao fai ia ke minga le ia sa yu kuso ke leo me nga la ko ngora o la ka vale fo ka fa fai ko ma ia ba masai lungo le apa ia mao la ia le masia sa next door nai pas ka mi ki ko sulima ka usa ia mao mala ka manga fai kuso nga maka mai ia so ila ia le ba ia fa solo mela ia le mo meu nga luenga pe o pakaulas be fa pe nga ia sa wela ia le fale ia o mai loil inga luenga pe la nga luenga le sunga ile fa fe nga ia peleti to ilo ko sala le ka ko vol farsa ia le ala maneto longo vinga na o lofta lenga sa e nga luenga ma fa ia nga venga le fa fe audio peleti le fa fe auto ina marolo fa ia o au nga ma fai mal ko lua ia nga luenga sko ingo o peleto i loa ia o se tasi foi fai o leva foi lan tau tu o singi ia o kusa o le aka o le falenga kusi e marina ia o marina o le makawainga ia o au nga faua ia nga luenga sko ingo ia kusa lau inga o lau fasa mua fasa sko ingo peleto o ki whawhikai whori ko inga. E wa vai ke minga lau ke lai ki ai. Wa mo salono o le whasape o la kalaka luas fuka usanga pe au whika i. Le kalunga umanga whai. O se mea su whika usanga ke mingi. Le ume kalunga whai nga luanga sko inga. Ia nga vai ke minga lau ke lai ki ai nga ia le confidence o ko inga. Whawhikai na mai o ke whai o. Ia, o se ele ngalo i kia upo i le anga leo le ko inga ia ma kaka umara lako e ka le sia i kia unga vai kai. Ma ro na kai do. Ia le ala ua moa ia la kai kai experience ma le confident fo ngale mwhai ingo uko i mo whai ia ngā luanga whape. Ma ro na. O le ana risi ngā luanga ese mai ma le sunganto ina malolo fatun malolo electrolo ai si ngal nga sa Samoa tato ia le fasa le sunga ia te pola veve i lens fai ia o le fasa e fonga falua kusa e ka pakala ai o lunga e le veitonga le lunga le fasa o ngole kula fonga le council le angole area le flood zone area a fa pe honga le kimu e malosia kimu o lo vai ala ia a mai lo le vai ngal fa nga fa o le malu se ka le sia a si fila i lupa ia o le kasinga nga luanga o a nga luanga la nga ile la ku kusiaka ku se o ke lo ku ngai kusiaka e se foi le manga i o le mako nga luanga masi sunga le fa fenga ka le o se fa fenga nga le ke le ia fa fenga nga le ia pola o sa ka ko pola sunga fa fenga o le marie nga luanga ku sa alu nga luanga ku sa o se le ka fiu ka ke ai o aso uma nga fa fanga ia umala o ku funga e se au loku e se kalisia ia alu fa ku lo i le sunga i le whawhenga inga whapea ia langa ofisa whakoi vai e hapa kou mali o whaiwo kuai e kako ngā ruanga wanga le uma ia au ngā karo mau ka mai koe ngai o whakoi hapea pea awar koe o mai ia ai le mawhai ia ngalu ia ngā kauwhi rola ia le aros koe inga la se sunga sa whenga so se aso e lua kuai e aluaku aluaku masi olangi me tono ia aluaku masi mako Kentucky alo ngaungi mako ulpua lei o le ia o kamisia fo ia esko ingo o tupuola i langa luang matalia la tupai vai ding ia o tu langa na te loai Samoa
Io i. E tinana fai atu e awal popole la tua inga venga. E te lo wato te le o fai fea. Ia pi o mo me fina le usava vale me se me. Te nga kia. O fia kama mamafa foi te au ia. E nga ka le fina le kama mafa. A pi o ia me nga lo ia ke. Eu faço e quando vai com pai mas e ia. Ia pe le vinga na lo fa talanga malo. Le la ta tu si ba nga ta u. A fa pena le fa fonga mai le au fa fonga le si foi karesia wa me silinta u be nei ona to tele ne tangata fia faina la to fasa o ile nga le tu fia me se la vai karesia tu maoti ia la pe no fa ia tu le ka wa ia per ka ko diko ia la to fasa ia le karesia la pa ia so ngata ila ko ai pe karesia vinga le fa pitola pe le sempi ia ko wa mo karesia ia la mo sama le e whakasama le metis. A whapena lawa e fwese manatu mo se tō wha o le a whaise. Lasa watuanga tu pai wa pe whapena i ni wai tūn whapea. Wan mere ke le kako Samoa. Kako wo e au mo pālani. Mai se quote i, mai se me i fufua po le ale kako ke le whasa. Ai leo i aise lako manam na maanga. Lasa e whatuanga i lau talenga tu pai. Vili mo mai o e la te tala noa whamamama pe Da. O le whaftaimo sili to le foa. Kasi le sili ka ua i meia ka unga luenga. Ai mei sa unga luenga ke le whapeo. Whaungo malu maho. Ko se manga o mia. Le keito maa ua. Mai ele amakanga. Ko se le vave ioi. O le vave maua maa ua. Ia wai e maua lo maa ua. O i ngā ma ke kalangoa i le kale sia i le whangasolongo o ngā luenga. Ia ma mawhisiringi ai se budget se tako kupe a wale la ko ngaluenga o nga design nga ia le fale according i le lako se lingi le ia ia awa afa pe fon nga le e o mai wo umanga kusi le ka ia e le se me o ia e mfai o ngo fo a o se nga ponga ia wo ku se o le kau le ka wo faisinga sin ke le aku lo le faisinga ka ka ngole o ke le iai i le fofo ngole ka mai amka ya le la mo wat a fa pela yesi si o fa fonga mai ya le mo vinga e mo mia lava le fa so tai to pa le mafuanga ona le e mono be na fa ya to tele lava le mala mala fa pela to via a fa ngata mai mani ofa ia fa pe ora to ia wa mangia ka fasa o le ofala kiki alea ia ai le lo nei tangata o le ofala kiki a kre lo pun tangata fa le kunga le la fa ia lo ngalven le lo po ni tangata fina le fa maung pe pe ra tu langa le te mana o fina le ia manino le fa fo anga le mamalo le tunu ia ta ua le mafuanga le lo winga la a yeses yo mana fo the faces fa sa va ben so ta yat ia matonia la atu la mato ia fia fa sa o ani me a ona mato ta pena mato mam na mo le te vai nei o to tele mato ia fa pe na sa war kanaka o ko me ke le lo e me o le aka no vinga la le ta vo le ata i le tulanga le taimo sili to le fo kuso o ngei askaria ia mai se aka ko ia ngei singi wa le ko ke ala lai mga ko ngofo so se area o silia e ia la ko council sa kuso e foi la ia ka ia e la ko guidelines sa a wire ia sau DA po sau building applications sa kusala e manga o mia ia ska ko afa pe o lau sunga le wa sau fai mai ia o ke manga o mako o loku ia ngo rakula ia le ka ko kala ngole pa sa fai lo ngo fa manga ko ngala ia le ia ko ia e lua ia ka ko submission e ave council o le ka ko first submission o le me ka o T8 ia o development application o le a vaku lola ka ko development application ai approve mai vai fai mai lo ia e mafai unga fau ko fale wa ka ko application nga ave fa mo le pen fai unga fau le mako falsa i mako fangua le ia vaku lola ia sesel vai i lalo la ko guideline fai mai lo ia
e mawhaiunga approve ia. But under these conditions, o conditions la ia, e ka umai a oe isi aka mga umia, o aka insingia, o aka kang o le lipoki ale insingia le whaia ia kako walls o le whale ia, o wangi ia le acoustic o le whale ia. Ke leo o process o le mea, ia o ka ngaka umalanga, e teo marikusiaka, kusa o la kou consultants la ia, e teo marikusiaka ma mea uma. Ia umalola ia leo ngaku whaakasi me ia, ave leo kako second submission, o kako second submission le ave council, approve a vakulola se vai, nga po wako koa le ia conditions yang whai mai ia, e vaku e la whau elwhale. A whapela u approve. Ia stamp lola ia lenga, mai lola ia lenga. Mai la, ua PLCC ia, construction certificate. O ngala, ko a ma whai e longa, o ngā whauru whale, o ngā whau ia konga luena. Pe a maua mai ia kamanga. Ai ke le, o ngā luena, e le whapese me whonga le, e maua mai se ongo masinga po se, walu masinga. E kempi a ia, more than a ia le umi le, Processing o mea. Processing o le mea, wa whai o le kele o consultants, wonga ka kauang whamaria ia le mea le whai mai le council, guideline le council, ka kauang whamaria i aka ngi, ku se le hei ma se me misi, ka kauang whamaria ia ngā ave lola ia le council. A whaida lai whaafonga mai nisi, o le mea na, le whaasolonga na, a mo mai lo lua ma tau ainga tulo. Ia, ona whailole o mea ia, dongo vinga lai apalai o mai lau sunga tupai vai ding me uma nei le kanso ma. O mea uma ma ke whai a koa, kusa o le pāranga o le maa service, kusa o le kusingo le aka, ma le kou o le nei tinga o le o consultancy a, i la kou foi service ma la kou waka. Ia ai le whapea whonga le ma ke waku ama ua ia, su e mearka ngaka mai lang kau i oi ia, ma ke o le kau e mai, ave i waku i au kou, a kou maridia ia o kako whaongaka kale. Ia wai, ma ke osu mengi ngi coach pe kolu ngi coach, ia ngā meile i le kampea, kako makamaka le, ia ngā wha, o le kou lako ke mangao ia o le kou ngai kau ngā whai. A whai ana ua batu le whātua tuanga le kare sia i lau sunga. Dongo winga o tangata umai e whenga venga lau mene, daro lau sunga. A le lau mamlama mātou, o le whainga na. E le whape te mana alo e whali sa, e la kuloa mga alo e hepe ne korumasinga. Le ai, mua lango vinga, leo tala no atu lava i te whainga. Ia, a whape a whaina le o isi whali sa umana whai, ia la umana malama. A pe o mātou ia e le whainga whali sa, e pe e le e whalangongo mai. Ia, e roni manatu fi whai, tato wolo ia tupai. E su mai tupai, e sau e wha malama. Lau winga la o tunanga umma, toa mai ia. Ia, whina le ia tape nanga i lau sunga tupai vai di. Ioi, o le application o le council. Mea uma. O tu singa le ata. Singa le aka, ioi. Tu sa le ata, o le ata tau o le ata. O le ata te ilo le tau o le whalisa. O le aka i te ilo le tau o le whalisa. Kusa le a fuafua le aka. Ia, e mua mea aka le sau e fual whangua. Ka ua land surveyor, sau lo land surveyor la ko ia fuar whangua i loa ia loa le level whangua ma le ia sa umalonga kusilanga ka sen mai loi i kusiaka mai lola i kusiaka ngofolo lo kusiaka ia boundaries ma ia ngofolo kusiaka kusilanga ka ia mafika nga ia le floor level ma me fapenga le mawalunga le fale me umai level sia wa mai le surveyor umalola ia le nga kusilanga ka ia ngofolonga ia la ko ia ma ave le kakale ka uri singia structural engineer la o nga ia nga ke designinga ia le mafia mal malor si ma o le ko inga fa vai ia wai e ele lipoki o le lipoki la o le singia mal palpala e sau fo le singia mal palpala sau vili palpala kusilanga lipoki nga ave la ia la fo mai la ia le o kango ave le structural engineer e langa i fika nga i le whaungo le malosi o le palpala, whele i kua le palpala e ke maua le papa, ma le kua maua i sales mea whapenga, nga fika la i le insingia. Lo nga whauingo le arko i designing o le footing o le whale. Kusa la, a umalola nga design le le footing o le whale, ia nga lafo mai foi la i le o angaka. Ku whakasi la i le o aka ia, o aka la i ave le council, maua mai nga lua ngā koa. Ale a ko la ka ia e len fainga fai se kau nga luna
Ya, dalam bawa. Tapi ngala ka kuam da kemua mua. Au okokonga la ya, le yak fa poponga ave. Yo ya de pe mi kai fa ya. Fa wel fale yo. O le aka le au ku. Fa fenang fa la ka ela ko le o ku fa pe ko pai. Mo ke manga o pe ya fa sa le pe ya fa sa ma ke manga wai. Fa pe nga fengan be. Yoi. Ole kusa ole anganga ole mai ma marina. Ia mo ko sa faila. Ia a design na marina le ka. According to me ko ki manga o ye. According to me ko ki manga o ko nga fale ko ki manga o me uma. Ia ma fau ku ye marina. Ile foi ile ka. Ku fa kasi la ia le ma fau nga fau ile ole nga plan ile ia le ole. Umalanga kusi o le aka le yang mai dole o mei ko isi aka ku fakasi la ave lola ia wa o aka ia ku so le o mei manga o mai ia kan so o mea manga ka nga fai e ke vai un ko kele o e go kele o fale electrical touring sa wa ke ka ke engaging a foi le electrical engineer i mengi o fa sa ku so electrical engineer ku so ka ka ke le tinga le log de la Pela sau kongoro fale according to ke leo fale ke leo mori aircon mo se mukuka po angi mea yang calculator ko ala le engineer electrical engineer ya dalam mawa ki ke ka ke le ko ma ko dio ka ko sambo e manga o ke le ngal venga ai manga o le kikir kup o ka ko e ali ai foi e sau ka o mai nga ka me la ai ki finga ai fa mo mai o e ke de na venga ai fo kup no ngavinga malonga kusi de aka ya e ma fai langa e fai o le falsaria o kaudia pele ai pesi ya sei linga kusi la afu le winga kala e manga o mia ling keitele o ma uri amkanga ma ko la ma fisilia ya e fia se ko pache la se me ko ke fai mai lo le vai nga ia whakakainga au sau le ke FMI valu se la wafe pe milionga le mako kupe le makmanga e whaonga design no la ia le marina according ile whai le kupe le le ia ai whanonga ko la marina e whinga le wa e rai ki mele a mai a ke re kupe pe me whaianga whau koe a fo yo le meanga e o ko kau de le pa umai la dona ngade de ke ni me ole minga kongo ngai kongo in ke chele mkanga ia mau kuso le ole au nganga ole ngaluenga al project manager nga ke controlling ali coso o mea la ka o pa ma ngai la ase sau se pese ma ke me se pese nga na ngala fa kana le piti o ka ko mafkanga de ne ya udi Mike me ska ko pese nga pe ko inkalesi ai o wa festival sa tato pese fa bod
To e sfulu ma le ono minute ona tale o le tu la e ono i sini au se talia vi ingo le atua soifua na o tau whaafonga mai ai langi ina ele au whaipese katoliko mai ile e karesia mai le afio anga o paia. Na ufio ngali tapa au whaasina to le afoa whapea fo ila ufitalainga tupa i vailingi ia taluai o lea iesi na mea sia e fia whaamana malama. E le lava le moto le pāua i loo wa sila fia fo i le mare le atunu. Ia ona o le tangata i le tasi sona. E matua whaula ia o le tangata nai lo ala au. Ai ala se inunga la unga kaone whai kawonga. E mwhai ona e whai tawina o la au. A o lea o tangata i le mwhai ona e whai tawina. Taluai la o le tusi mai ia le tangata lea e suafa ia muli angatele whaatafa mareko. Ia tole fo i tau lava o na whaamalamalama pe o le lau tau whamanino. Lea ngai le tasi se a stangata tole fo ma lau ele o le tusi mai i le tatou malo whaanonungia. Ia, le whapupu unga la vainu. Ia le nau e sau no iai. E leo tu langan na. Ia a whai e whina le e te sau tu langan na. Ia e mai maulau teimi. E le matu leo tala noa tu langan na. O le swafa. O muli anga tele whaatafa mareko. Ia mlenga tele. Matu leo tala noa i tu langan na te sau noa mai ai. O le whina le matu tala noa ngai ringa i sosoani fo i o talen. Matu te lea whia pauni me i sila whia. Ia o le mea le tau mata muli. O tu pai le vai dingi lea maua whina moangang ia o lon koen whara le asiata whamole moni. Mena te le whia tala noa ai, langa e le se mea tatu tala noa ai. Lopo le te tala noa mai lau kāsengi le sau whai mea te le manama o Samoa le manama. Au te le mana o la enu. Se datu pen ma pakalame mo talanga ia tu pai le vai dingi. Pea tu sa ia. Ia mo whamalulu atu fo i le maro le atunu. Ia mes fo i lau talenga tu pai. Ia taluai langa le tusi mai lunga i le tu lau lau te whaasanga tu ia. Ia te awa ia e tau fo i ona whaasao. Wa to tele au le mano le atunu ia pe fo i o mea na tupu tusi mai fo i. O oe tau le afoa e le sfasto tai. E te matai mai oi whale alupo. E o le fo i lawa o man whaasao e le sfale alupo to le afoa o le sfasto tai. Ia le fo watu si mai ia le fo i tangata. Ia o le fo i tamali o le atunu ia whapea mai fo i. Ia o la tau o lo sapaitea ia ale e fitalanga ia asiata. O ia tupai vailingi ia o ia o lon grandfather o le asiata ia o le mea lea muri angatele ia whamalulu atu. Ia o le apoloka oe man matou ai ia ni whawhitau lestangata i lestangata. Ia leu whamana matu ia leu ia mai ento whawhitauri. E se kamali ia kangaka ia ronga ngu malonga fio anga e kasi ar kupu nga le atua le tupu e mawai ia sau fale ile me o fa makala ko kupai me mawai fale Pero tu langana ai no e finally e fa maruru tu foi e de fionga ia mlen tele e de ia me momuai e fa peta ite ai sua fo se kupa i da sa wa e se le sua fa a tale tu nele ia e va vai singi le tu pai va lingi man mon tel e de fia ia le tu si mai mena te tau no mua ma fo fa e tele tu si mai tu pai deu ta o tu de vai le tala fina le masani ia che tasi fo ia o a tama fasalau e se la walo fai ni tanga fasalau nana tala fai mai sole tau to na a to ma ave to ma fo fa ia o te le ma fai la na fa la lo ia le swafo le nei a fina tamali fasalau e se la fi te fa long long wa ia ma nei ia longa a te le fai la na tala na le sio va na tau tuana ato o fe topo kalami pe to te o fe makamaka o ma ave lo wenga la le suilia la makamaka des ma fo fa ya pe fa va pele pom talanga le la wo mo atu da wo ma ni le pata tonga le mata dia fo ya le la ma na nei no wenga la ta wo te le la vala au mai fina le o le karesia ia na sa fa i malaria dia ia mai lo le ngai la ko aka fa ka se mo ke mga adversaria ia no tusi lo e malona tusi le to mele mana wa i lo ingale ke le o ngal venga ma le lai tike ngal venga
ia me mo na lo manino fa tai lava tu pa e tu langa le ala manino wai si me malava ia me masani la mau lo la le tau ia fika lo le lo fai posiva ia o tau de ale ala fa fonga foi la to e le o masinga de ko masinga e fai le processing on media e ia tasina vanga tau te le tu pa kilo microphone tu pa tasina vanga tau te le lava per tu langa na la mala mala ni vanga mo na ia la tato wo mane la tato wo mane fa pero fai fia tu pa e ma ko fai wila e man ma ko palama e pa up ko bai mo se pe fa ngal ma ko fai wila ko fa ngal man ma ko palama i la lo ngal venga le i de kauro ma ngai e milion ava pena ba ko fai wila ava ko man ma ko ko e vaku mana umanga makoro e se pau ko pai penga sa no tulangan na ia fa ka ia mo fa sidi la sunga ri ta yo ta ko por kalam e fai unga a ko ngoi mo pau ai e foi unga ai la ngai o le fa ku langa nga ku so le o le pioro o nga ia le ka o le principal ka o le head contractor ia o le vaenga le electrician, plumber, bricklayer, carpenters, kusa le vaenga ngai sau lalo o le meka o le subcontractor kusa le uli langa e sapi nga i lunga le head contractor a fa pea la kusa le manga vaenga o manga i lalo oi ia okay a fa kusa le vaenga ngai lalo wa e nga lulu e aku i lalo ule uli inga a fa pea la le wa sau e fai mai tupai Reile mako palama reile mako fai kise ia o le memo onga e ka kau nga i onga lai senge i ko palama e kau fo nga i se lai senge ko fai kise onga o le wali ilanga le ala wo mai ko ko e se fala ko kala ke o mai la mo me ka o nominated contractor langa le wa ka ngo fo nominate mai o kau kusara man mangal ni a fai me do fai fai wila ma ko ro ia no fai o le a mai le ngala sa fai wila nga e ko kusala ma le fai wila le nga e ma fo fau i la lo group a be se no le fai wila nga ko le fai wila la uni ia kusala o ke le responsible la u i nga luenga ka ka le al fai wila le langa o ngai o le nominated contractor mai le ko ngela o fai wila le ko ngela lo e ko ngela lo ai charge ya wa ilungo la margin ia le kupe it's a little bit complicated for ngale ia me ai ma fai e fa fai ka fa lango fai ya wa e ma fai la se fe se kupe ia so le vinga lon kalanga ava pela e fingale corso wa fe aro fai wila le ko sala ko su wa fele fa vila e anwa ko kongo le mele mo manga fa kulanga uma mai la ko su wa fenga ya avesa o la ve o ye de euro ya awangi confuse la wo ko kongi o fa vila fa vila an me or ko lo ko avero ko pe ku sala nga aveso la ye le ku pe le mai ko kongo ko kala ke le aves ai fa pela ya wa ku wai le ngal fa pe o le aso lu se fulu o november le umar ka kala ke ala le umbanga duenga le al fai wil ia makaulia ka kaunga umbanga duenga ngalu ela ia le tip rocker ka va alu ia fingisol fale ele fai ngalu fingisol fale pa le umbanga duenga extend al ka ia nga pa u foi la ia le e ke le ia penalty zole na la mam namar kulanga ai ke la wa mur farsa pe mur ngal venga on fai wil la dok o e play Lai malalau. Lai malalau. Le ngai ele a foi le saul faul e lunga lai sing e lunga e ke fa ngala se fai wila po se palama e fa se le sing pele le ai le se le sing ke le fa kanga ia fa ka ngo fa ngo ke le ka ko nga ka wa fai wila fa Samoa vinga le ai de ni le sing pela ko nga fa wila nga le manga oi dong winga la do fa fonga mai e de ka dia la ko pa e sa wan fa wila la roku e fa le sen la mangingor ku danga nga ku sai e la u ora le mentina longa sofa e la u qualify skamba ia awa
o ngai le pai e ko alu ko su e longa laising ya wo ngala be ko sanga anga longa awa ia malolo e lala ia le expire longa laising ya ai wo le alu e ko kongi longa laising ia le lau ko ko kongi longa laising e fai mai le ru fo le wo ya alu ko fai ngia courses update te lang wo le nga e malolo man nga luanga ia wa kala le alu fai ai ma kwa o ke kat kunga ku sala o ke whanganga iskai mia, o ke wili e o whako iwa i o le mako ngaluenga. O le paule kupere a le keiti a o leu keilo, o ngai leisa ngaluenga. Ia o e mokua i le lei ala whai kisea. I ngā saula i leo skama whai, au ke kalangoa whai lai clients i me whapenga, o ke whasingo whai ngaluenga o whai ia me whapenga. Ia o ngai ia, e o mea kemi, o ke le lopo. Alu e whaisanga refreshment, wonga leo anko. Ia, le alau mamlama, po lea lava se me e mga rau koe whapa ue rau kau. Ia whaile seng. Ia. Whaile seng. Ia, la lau mamlama. Wa mea umai ia. O me ia e le rei fo i le whanuke rei ngai rā ko. Ia. Ka ko ngalwenga ri e ron wa ia a ko mea. Ia. Ia ko ranganga. Ia la ka se e mai lau wala mamlama ka upunga. Ka se e mai lau lai ainga kai kas. Ia. Ia. Ale se e fo ala i ainga taitasi tupai. E lala ofisili me ia tau falsa. Ia. Pe mawhai ona e whaia se falsa fo ilea pe a mani lima se la wafelo na tau. E fua ili tupe le kale sia le iai. E mawhai ona e wangailo o le tuatu le kale sia i o lato mana onga e le lava le tupe. Ai pe mawhai ona e whaia se oka ma fua le leile whale le tupe le waiai. E a foia, e fua ngai le Mele le ngau kalango koe lam kanga. A wha pe makeo mai makalango le kalesia. Whai mele ka mai le kalesia lako kupe le ia. Ia ngā mafua whikanga la ia le o se ngā luanga whonga le i le mawhai i vai. Ia. E le lawar kako se lengi ngā e au. E whai e kako ngā luanga. E maa ngai ai lauloa. Ngai lawa e a maka ia. Ia a su e mai se si vai ngā le au ngai yoi ngar ka ko ngar ngar wa ma ka fa su me se si va ngai fa la vai vola ngau le kau le o le a o le ngar buan ku se ai a fa pe fonga le ma ke ku fonga le ku si le ka fa i uma e fa nga fa ia ku sala le vinga si la in ia ma ko dia la le wo ngai le ka le si le bank ia fa me le ka la fa kupe ia e mo mua ba ku va nga le ai ka ngona ia e ka bukai Pama iyo mai pole ame al kupen media mal media pe fa yang ala kulola ya de ofisini ya de kau kuria wa la kulola el pek no vinga la ya e fai mo bon ngar venga pasi media kwa avere pe kilon pek pe okay fa mai fonna venga kupe no vinga la e mo bon kupe o ya de kupe de karesia ya ngana yo menanga le file kwa enu ya manam mai fui kako ia wa abakure me de pasia e de kai mai ku pel bank o longa le lenga se longa na wa pasi al mera le fa kunge o ku pe o lo wa mo fa ku pe ku mai le bank wa ke no kako e mai le bank le ku ia le mo vinga na a fai la a fa mai le bank one day o mai do la ia dia ia vinga na okay a fai le mea a fa mai le bank e de okay Dongo vinga koe whai e rele. E wai mene manga ia. Ioi. Ia, ai wha whena ka mawhinga le. Lawa umange la kore ka re sia le bank. Ai whai mai le bank e rem whain koe mai sisi kupe. Po loka roinga. Kusa le... Ole so se ngā luenga e whai. E ka kau o ngā... Umalonga o ngā whai. Ai rei whai ia le... Ai rei ngā ioi ngā luenga. E ka kau anga se kiwa le vaenga se pa fonga le paro ma se kupe ke le malpenka e kau anga se kiwa le vaenga le kupe le sa malpen ia uma le ile la ko ngal ai e ia ke mi fonga e bo fai anga luanga ke fonga e fa pe ia o ka ko kupe le pe lu se la kwa ai o ka ko fale pe fa se la kwa o se fa ka ina ia o whakule ia o kei a makar kako whale lose la wa ai o roi sa ilis kako pule ako sko ko sa inga kupe pe whain ko whale ai inga plas ko inga fundraising wale mau ai le kupe le pe ko ke o foi le bank e au mai ia ia sko kupe Ya, mangera no mam namar kulanga nga.
a faida lai whaafonga mai ia ngai ai ngai Samoa ma uloku Samoa fia faisela ko farsa a le ke la lai ngai ia whaapea rola ia lea si ka ko whakaikai e ma whaina e faisa wala whainga le tupai vai lingi whaapea ko pai pe mwhaia ngai ko sia mai ma siakar ma ko farsa ia mai le saisa le whangua ka umei la ko me manga awai ka umei mai masiaka whainga le kau whakuskusa mele manga o kusi leo lua a faila ke no faisa o nga fapenga for example ya ku akulo mali oka longo vinga la ya ole akalia ko manga o le kaulia a yo mai no la o ku manga ya ole akalia mali kaulo evakua le oka le evakua e ala ko sa mo oka mea ma longo vinga le sa o kunga ka buka vinga oka fa akele o mea ku sai e mafai o kusa fai a fa pe o man kusi sa ka fonga le ia e ma fai o fai se po ka me fonga le se cost estimation o le ngalwenga ia fai o fai le quantity se vai o le quantity estimating o ngalwenga o materials o ngalwenga me e fa ngalwenga e le se fai ka a fa pe la manga o lo ko ke la kusa mo en fai nga su sam en fai ia le lo winga na so se pico na vornila o langi po fa fonga mai e fai farsa e ma fai nga su e ma fai o ya fa kai ya mo malan ba nga ka farsa fa maka ku pa em fai nga fai se fa se ai nga sa mo ngi ma ko ngi wo mga afunga fa lua o le va fin mo fo le fa kas e ma fai nga fai ko langa to fa e ma fai nga fai ya le e fai nga fai e le fai ka e fai nga fai ya wai wo fai ia nga luanga fa penga ngai para fonga farkasi fa farkasi o si e lunga i ku sai a vese a ko ale lu for fale fa wele si foloma o foi ka kai lu ale processa de kasi ave de canso a palai mai lo sunga marina ya okay fa fela mo meu ngai ai nga finga wela ko farka vale o manga o lor ko inga malo mo ku fai it ka master bedroom i farka vale le ko i perché vale lo sa mal fare e mi fai io e mi fai un fai e lei come fie e fica me manga o le vai fica me manga io e fica figi se manga o io mari che lo me e come wai e si farca vale o vai io o fa o come i buca o le on suite fonga le go foi e le pafumo le ma tole se non fa come qua e mo meu me fina de tipo e fongale io fa ka wi ke o se e pe ya fa fe me io fa se e vinga de vocaco fia me a fai lore ngi madiu ya pongi sau fai ya pongi fai poponga ai ko me ai nga dua fe kan wang nga wa sa mo ai mo meu fa le finga le pe kaula so ya tengo fia menga io fa ngo fie foi ka ngo fie e fica ke le ole ole ngal le ai ia wai kusa e kanso le popole ke le ai pe akoso lo pe fai sau pe kaula sa e ia kanso le pole ai foi kanso e manga e vakule ko le o kaula ia sei vanga nga na o extend lo fale o koso lo fale ia e fai ka ko alo ai e ka ke o le kanso ia ai a ko soa kamanga pakala io e le se meu ye e ke le o kanso le pole moi e pe kaula si ai e foi a kanso e pole ye e pe kaula sa ai fai ngo fie le se me fai ka e le fai ka ia vai ko ke do ngai ai ngale ngai ia e fia manga fai ai de mana mana pe fia kupe lo vinga na fai ese kan fa ka ya se ngai ti pensa la nga fa pela fia 4 times 4 bitade fa mi ka lo ke fa mi ka le umi e fia se ka fa ka na se ka fa ka wa ka manga ile ia kusa tau kingo kwai lo sunga to le fo o levo ke lo kwai fa wa ia ki fai ka ko ngale sorry to le fo fai ka mo la yo me lo fa ke buka kala mo
ala fo ali sino makua si o menga pe ye kai fix fu wa fe ale do le pe ngale ko wa fe pe Io, kau fa pe na awai apo ya, awai ka ke ia afa pe ole, afa pe, fa kai nga afa pe os pa kau le ko so mai kua ia ma kau rio pou ko, ole am pou ia mai vivi ia male riko ia mapa ia fa popo ia pe eli fonga se pu ia fa si maku ia pou ko ia o kasu manga ia pe fa si mare me ia longa fola pe ia ko so masinga mori fonga ko kongo e ko foi po ma ia fai masinga palaka fonga palaka ki poki me fa pe nga e ka leo mai kom ia e fika la fa pe nga fonga ia ka la ia ka kila ko ia fa popo ia male lai pale ar ka ka lo ko fai le la ko fa pi ya mo do ka mo lo wa edis ko inga nga adu fa ka mai me sa do ska mo ka Samoa ke do pe se lai se si ka ma nga fa ya sa do ka mo ka Samoa sa fai umma me umma nga umma fai sa do ko inga fa ka do pu sa pia masi ko nga ben ka ki au ka fa ko inga ia fai la mal la ngor ko inga ia ono sualia ele mawala ia onja ele mawala pasta ya tu pa ya ele tau tali mai for tu na ape nena de tate ba ya ya ki ngai gas mon ko la foi le kauria ia ko ngai i pala ele ko ia se pali ia ko era la ku ya o malole sa dor ko ina fa ala kunova ai se ia ko nga sanga vose mai se mese avela ka ia ole mena ai e pena kupu se me fa penga ka no ai o ia unga luenga ia ke fa kai le ri o le lei o ngai kanga ka fo ngani e mai ia la ka se lengi e fa ke me mai ele ka ia pa wal me o ka io usa leo se fo ngai kanga ka o la ka o ka ika fo ia le makala fo ia ke me fai prices o me awai e palangi fo ngala you win some you lose some ai e ka wanga continue be o ke give up no fear ai ya luari me nga kai mo e dis ka maro o perkania sa mus pe pa nga ka nga mo no fa si ka maro ale e lu mo fe ko al fare li silo makuanga wa fiu ka maro fa ka lang kupe ko sa la ka maro bar piki kai piki la fa ko manga ya e mo si jer ka maro isa no ko piki la le fa ko manga ya sa fa ya e le yo las kurang fa penga mano fa tai ai le e la uftalenga tpa i mana e te fo ile ama no wa tato maua ile au mo fo ia ma no me se fo ile mano le atunu e lo lana papa au ine ile ngata i Australia New Zealand fo i ma America wai e se fo ia nga tato Samoa e te saulo e mo muanga e au kilo po femi se lotue e la talata mai te alo te lotue na e lotue ia le ma engalue anu mai lo malo si ato oi mo lo fana mo lo ainga tu lang fa pena e ala na faila utala tu pai sa faila matonga luenga ile kalesia le Liverpool ma to te o mai New Zealand ile ole sa fa nga fa ta fo ile fale wa faila ile o lo foi meu fa sa palang e te tele ia hol ai la iti falsa no folo le fe au mane kalesia wa fa falsa le hol ia ai fa hol falsa mai pe tele ia na matolo lotu ia le matonga lue wa na toe failis falsa tele at ia ngadu wai wa na toe failol falsa kele la wana ia nei taimi nei o le mena tupa e faila utala wo manela wo fama vai atu fe o malolo malo ia o mato fia o mafoi wo fiu fa kari se pidi wo le ia se pidi ko esa o le na wo la mato sa uni fo ile wa le wo fo ia le fa fia nga le wo ia
E o mato sa ni nei na o le asunu pe pole o fa sa mato fie le se kala fuale fa sa ma le ho te sa foi na si fie nga wale na e to ala te fa le a foi le un kuka o mato fie o mana o la a matanta no le sunu o pe pele se tala ai ke ia mato le to e o mai o le pili lo sa la wa pili e ona mato to ngia le o mako wa ko kele le foi kio ya mo me tu na fo e wa pe ana fa pe ma wala la talenga fo tu pa ina tai a tonu ai semana yo le faso ai sa ile mala pe la mele o nga wa ku pa langi ya ese mami o mata o le o mata fia mata o ya da la sumpe ai wo ke ia ma ko ya mai o mata o pi e lu sera wa fe e na vai tan ia ai tasen ia na i wana mata o fa fo le kale se ko keli mata fai fale ai nga siva o kale la va fo siva e lo pon me le wona ngai lo vai pe tu langa tu pai ma fo ya na o vinga la ta wana lo su yai ya wana isi me tu fa wa la varita ya le wa sa no ya sometimes you lose sometimes you win o vinga ya te me ke wa ya te me ke ma wa ya fa pe na la va de tu langa a pe ta o te fe tu langa le o le sa un ya a fa mai le ko mia le be de o vinga la ta o te le maftanga ma lo su tu pa ya o te lo ai no wa mo fisidia tu pa monei le foi o mul mawina lava ia tu langa mata foi de mamaru le tu mai boa ia nga va o le fionga foi le li kamuta tu lo no pa ia mo na sa mo finta ia ai le tu langa sini na marino ia le umarta tu maftanga ma le fionga ia tu pa vai dingi por fitalenga foi ia tu pa ia o le tulanga e se me mette fit sa no ia fitala ia tu pai le mo le no e ai o fia faftai tu ai lau sunga lau sunga telefone lau sunga ai no mo le tato por kalame nei aso ia faftai foi o le lua o mai se avango ki sa wai lungor ka ko por kalame ka karkalango yeah, I'll look forward to next week. Taita iranga ile umale balau dinga langa be amata. Se ita yo te tali tonu to te do le tunu. Nei la to fale fia fausa mo. Fia mo se swani mai lo sunga to pa vai ding. Ya le ngata foi na nei ta mama tina matua. Mana nei la to fa na we fai la to potu fai fale dei. Ngata matua. Ya po tu langa foi ai. Ya ai le lo wa ya kulisainga ya kulle pangonga ai pia lai mania le a se tangata fo i tanto winga io lo sunga tu pai vai ding ia wa tele unga venga ta tele te fa matalaina tu langa na le voi fa fonga mai fo i le ka le se metisi le sa no inu ia sa fe fo la tu commercial kitchen le ya o la mo mo winga unga venga le mo li unga venga le e pe ta ia ne mo manatu e te sumai o le tele nei ainga Samoa ia le foi ma faina e malanga fai nei malanga ia ne mo vai o ngol venga so o mo sin ke kele ai mai e fai ngal venga io tu na fa mo le pe fai fa la wi loa ia lo telefoni le tu si mai le malo le tu no lo telefoni fa mo mole ia fa mo mole no o le o fa tasi valu fa o lua o fa tasi valu fa o lua ya le numela na le sunga ya tu mai lingi o fa tasi valu fa o lua ya fa pelo vai ma fo fa we fa le me fina le no foi ta mama tina faia shawa fa le fina le van mena ta vai me de ya vedi mai lo ya tu pai vai lingi numela na failo me lo fa na yo ma tu ali ya me se foi o manga o foi suilo lifestyle ya me se foi manga o foi fonga fale lua lo fale pe koso lo fa se pe failo fa cavale pe failo ma ale me silintau ya tu pai e tu silat o le atre na e ave de canso ai se tenho mana tu fa tau lo fale a wa ye le at yo wa a fa so fale a me fa pena ai de siaka ya ai manga la ko fa ka
e rongo vinga ide o le vea le pare o le fat pe ka ua nga ke le fau fale le ia e o so e medis kusiaka a tu pai le bai dini ma le fale tua ia marina o toa le ia la ua ia tamo a fina le o vata sit a toa le leia o ia tu singo le ata i umma fa kingonga le vana ta fia mosta ngata pe o tu pai se tu ai te tato insinia se tu ai lunga ata le Mike to tar sanga mai le mano le tunu se tu ai ata fa mo ka mai la mas musika nga mai ke background mai ia wai so oko vai la inu o fe me la pai O le hola le sunga ia vai fale. I fe dia I ruri hiu. o le karesia whakasai ruri hiu Ia. ia mautoa vai atu Samoa i tulanga na ia e len kamenga benga inu oi nongo winga na po ke lo ka muka ka ko nga ka whakawa Wa fai. Ia. O le ala mela, o le holala. O le holala. Ia, le karesia le e whakasai ruti hio, ia nā tō sila mai. O si kama Samoa le ko ngā whapia ia mako, es kama le o William. William. Ia, o Tupola William. O Tupola William. Ia. Oi sori. Oi, i vai o kia kupola. Oi sori. Lewa foi ka kere o koe whekau isi o kauso William. Whawhekai ko pai e rei kiki lo soifua. Ai vai ngā venga wa e whai e. Ka ua i Samoa. Oi. Ia maa lor songa songa ai me le lei. Maa lor fo i tau tu atu nu. Maa lor fo i whae ai a inga, lau whitalainga. Oi sori. O le atala la whasa. O le O hoi. le hoi. Ia nā tau sila mai se tasi lau mua. Lau mua hor. Ia. Ia nā tau sila mai se tasi o ata o sori. Kongo O lea. te tonu la le, o te le. Tui te atu sali ngor whasa ma le matai whina le Le. le matai whina le presteno la ka pia wau. O tu mua. O fo ian makai o pana, ngi o vese le ko. Ele mesi le tunu. O le au faso sa vina le fasa. La o mea o ki mo le avriska. La te whai atu le ngoa. Ke la ko. Ia le nā. O peo nā tō whaafonga le mamaru le tunu. O ngā luenga la nā e ke lea ka maro. E la wha moe atu o wha, tasta si balu, wha o rua. O te tali tonu tu pai, ia o le wharongo mai ia le kou mafkanga ia talenga ia ale whitunga ia tangaloa, tā sesa. Ia whapea whorisunga ia palemia rara toa. Ia ma tau vaenga, vai te tūtasi o tau. E whenga renga la ia kamari ina ia wapon, mea ngā koe ka pua ia te. O vai o uso ngā ka pua i mai ai au whaiwa. E lopo whawhea, o ma meso konga ko pa i mene ngā rua. Ma lo lava, e lau wawhionga tangaloa, tā sesa, mataia, ia whapea whai ia palemia alala toa. Ia o wōna tātou kāmuta. E manisi o wō le, so... Ia, e o wō, skengi o mau salafa, ia o ngafo se fulu. Ia, ma... Ko kele alma ko vaenga, ia ma le sunga ia fiu. Al whekalainga ia fiu. Ia. Ia, maa no, whawtaitele, lau whatalenga tupa e tu sa fo i malta whawanoa mai fo i o lo taimi nei tu la, tātou te mafuta. Ia o le fia whaalau ilo ina fo i o te leo tāleni maanga maa. Ia o lo e ngalue ai, o alfa mama avenga ina i a inga, e ka le sia. Ia, so se tūlanga whapena, mai se lava si o tātou atunu Samoa, te tunu fo i wale whapita fo i manu i a tasi. Ia o lo whapena fo i le au papai, ma le au matapuiti. Ia o lo iai pea lo sosoane e ala i ala tau ngā ruenga. Ia, nāua tau sila mai Samoa. Ia, o fo i wha Samoa al tātou. Ki o whakare a posko i o pai. E sa umara pusa pia. E wai e lisi toi inga whailaunga susuha na upa. A mai kupai, awa ke pole. Ke o me uma i e whai, e gai lau sua me uma ese ma le kauaranga renga.
ia ni liu mai lo le o e su mai fa per cara ko inga le roko mai la va si ko nga ba se pisa ia le to fa fonga mai e le ai o le faina na o le ngalenga e fina le mo le sanga le mo ia me se le tau le leia foi au wana ia faina soi fu sesi pe la vea foi sesi inga venga fa pe nei wa tele la vanga venga fai karapelo tele foi tangata ia to fina le fai e ku i daro kau atu pai e la ku finga le mera fina i tatou o kau ngofia me manga ka kau e vai o kau o kau ngofia nga e kau ngofia foi fale le ngofua e ala we anga ka se fale e mangia fuinga o fa vai mo solinga me la na ri i tatou tele la vo ai nga Samoa ye vo la vai tau tau ngofia finga wal mera le te vai netu pa ya e la ku lo le palangi pe la ku lo le palangi fa kulo le Samoa ya ke manga o mele sa palangi kus so le palangi menanga kau fa pe le palangi ya le fainga le fa se ya e le masu wa ya sa lo la ya palangi fai ya ki kilo mangai ya sa lo li sa mo fa mai ke manga mele ya la kulo sa bo kus o mo lo kus fa mai lo e si kau lo fa ku sa mo e le masu wa mo lo kau le palangi kau nga le masu la e si kau ia koe kangosi sa mo koe kusi dalo whārima mai e si ka koe kusi sa mo kusi dalo ia ngai wanga sau me wonu fundi maf ia o malonga whairi sa mo la la waru sa mo me mo finga le wa mai la nga ka whai me anga ri pei fōninga mai wa kau vadea no nga venga o nga lo walofa alo o mai ku sa mo mai la nga ka whai me e la nga a vai fa ronga mai ka ko ngai kon fiki fa pena ia e le sao la ko nga benga kau nga fai mai ke o pa u mai fa le besis sao la na no la exo so ia no sa no te le fo pe foi la ftalenga te pai mai lingi te se foi man nei turata te foi fai un leoni tanto po kalame mon nei vai mon nei sa ia o le sa nei ia fa o mai foi leo tato fa tata noanga ma le ftalenga ia te pai vai linga o mana tua i foi ia se sa no te pai manu le ko ke lei si uso leo le fai ia mariko e po okay fia alo fia so ko e si uso ia mudiang tele ia mudiang tele report fai ia so ko e si uso o ke alofa pe ai e le se me i kai foi lo ingoa a fa pe o fia ku pa ia lu sa pa ke fai son ku pa ai o le ka mai foi ku pa i langa ku pa i vai lingi lo ke ku pa i o ku pa i o mako ngu o sango e langa e a foi e le nga ola ko pe o fai a ku e pe o sa ngole le ya fionga ia ko le fo e ke le a orkanga ma le la mai e ke le kai ngai mala mai lu kanga o ke le o mala foi lu kanga ai e le fa pe ai sua fai lo sua fa ngo wa lu foi la ia le mo fai ki o le ai sua fai lo sua fai o ko ngu e vi le ri o le sua fai o ka ka mai ai mo ya o le foi la ke sua fai ku pai vai lingi o ma ko ngu o sango ya e le la se me ke ka mai ai foi lo ngo ya ia wa ka kong e kasi al ka lunga kasi ka iaf o ka ua la la ka we kasi e le o se me ke e fa pe ke mai ama ia ima e ka u wai a ula ku e mama lo ko ke le o ke le o se me o ke ka ia o uso a nga se ku ala o a we ke mama e a fa penga ai o ke lo fa ia o ia pa manguia le ko i lo langa kam fai alo ai no eu kusalar ke se tu pa ia vai ding mar ke sa eu fai mai de matai le mai fala do te le lor ni tangat ni se tangat mai fala do ile no fai atu ye ia fa funga mai o telefona yo lo na usu ya o le alo la mus telefona do po fa nga wai oi lo ngo vingo una fa na wo lo ngo vinga la le ta fa atu le do po tu pai vai din fa na wai yo muna tele ade na vai ya le tu pai yo hanga yo po kalame fa pe nei e tato te sua tato te tatelier
ia le fai wo mo na ve lo fa malu fa tai tele lo fa tamali Io e lo atu pu ia fa tupu e tamali ia fai va tamali ole ia ole tamali i lava ia o le fa mangal tamali i lava ia soi ia le lava atu nei ia ana ngol swa fa den sa o swa tamali fo ia le o i le fa Samoa e lo le tamali tamali ia e tupu o tamari i lono nu. A whapela e tupu i e siona la whanga tu lau wala fi anga o sapaitea. Ia e tupu foi tupu e vailini i e siona foi nu. Siona foi fi anga o istangoni. E tato te le tatalala tu nama whapela. Ia lala na whina le. O vanga o mai a whina le whapele. Ia taitai ai. O whea lava se mea e tau mai ai o whanongo ku o tole fua mai whea tole fua mai. E se na o whalo alo. Aise ha. O le a inga lava e tasi. O whea me te tole fua mai ai, e tasi ale aluma, tasi ale tangata. I mela lea, ia o le fo te ile no le nga wha mai lau pale mai whale alupo mai a fui ono masese. Ia na mai era le tupai lo. Ia vai, e tupai o e vandini o. E tupai lo o i whale alupo. I lau pale na mai e sineita ma, a le lau whanga, i lalo le lato fui whale. O te pale ai. E o maniu nei a whiono masese. Au se tasi o tamau lausi le fia e salafai. I le tū langa le anga nuk. Ai whaapale, anaya, e so tanga to le fua i whanarup. Le ala nā, leo te whelua aia ma lau pale. A pale la uia. E le se si lau pale. O lau pale na mai o i whanarup o i si. A le whaapea whina le o le tāua ia tau, o le whaataua ina. E le ala wai pale mai le tupai i vailini. Ia i te fua e lok che kupai. Se rola la pe o complain mo for tupai. Ia tu langa na tupai na sa no ata u ia le hai vani o le matou ia le tustusi mai. Ia ma o mai na mai nu. Ia te fa marulu tu foi tupai ta to maftanga. Ia wa lau foi ai nu ko meni. Wa na le lau e nu. Manuela vai le si so tato. Ia wa lau le tato tano ala fa fonga le maru le nu. Ia o le tumua mana, ainu, o tumua mana. Nongo vinga la, o tō tele tangata o le avawa ai mea tupa, ai mese pe e whaiar wharisa. So sese ka karo wharisa ke whaia. Maua whamunyanga. Lala whina le te manu e tupa, ia mamarina, ia manofo alo. O lea, tō anga e whai wharisa. Tele te me tatalo e whai whiau. Ma ia whamanuia fo ie na tui whaatasi nei ngā vena. E wai manuia koe whai moe. Ia peo tala tuna e mo foi e nu fa tai mo no so no to le fo ia o te no fo mo ata mo o le porkalame ni ia pi fai me ia fai ti o nga tanga i ngo matai o nei porkalame yo le wo uma ona fai ti o mai fo i le sua fato le fo ia fai ti o mai fo i wai wanga alu singe ko inga mai longa pepa fo ile fa maunia o na suafa wa le longa sengu e nga e singe ko inga anu fa ma pongalan ba ni ta to pongalan le fo ila o mar fai ti o ya to le fo ala vo fai ti o mai fo e mai le ro po fe me o ke sa o i maro matai o le ma fa le mi nga o ke ka mai pusi e pela ela fai atu mai ile ke me fai makoma kai esa nato esa kai kongo o le mata maota o lo maota o le mele se fa mo le se ka ku ia lo kolea e o le ana ngale pisa ko le fo fa me se kale le video lo sa fa iwanga a fio ko le fio ka pa fa singa ngi e pu e mai lo sa fa a fa ka ki e o ia pusi ai no e le na se pu e video me no la prende ia mo fa ko e mo boli aku o ia pusi o le fa ala wi lo ko e fo ke ni ngo fo ia mo ka pa na wi pu ile ngon ma tau ai e ale foi na saúl ka ko mano fa no ngia ale ngai fa ko si me mano e se fa mo sa mo ele se fa singo fa ngo ma swa fa me le fa i o ko fa no lo ko o la fa mano lo fa o fo si fa mano lo ingor fa o le fa singo si lo fa ngo ma swa fa ko sa ya ma ya i ko le ma fa se ka fa mama yen lo ko pet ka fa mama yen lo ko le anga fa le ka ko me se ia o le Viiga leo le atua mo o tau uma o e o lo maua pe
loto tinga ma loto leanga ma loto elelea ia ave se ia ngā loko ave se ia o le aso ngi o le aso o le Halloween te doai no pe o te langa na ma ro foi do filma te meta e Maota le sa pa wa me ia e finale tato i de via e a ngā me te tupu a ngā fo ia te do fautuanga mai foi tato fa soa pe ia na fai mai le filma ia papa stui po le filma for te sidi kakanie o le tasina me sinima na ia pe ia lai tato tune ia lai mo wai do te le maftanga ma le talenga ia te pai vai lingi le o mosi na mana maanga o ia o lo famanuia mai mato te stusi lo fionga te pai vai lingi ia veta atu le tufunga ia fa pe fo ia le fionga ia ngafa sfulu ia famanuia mai fo ia sa mo mai na to uma lava i lunga mato te stusi apio fo linga te lo ia stamina sisira le ia o lo famalo mai fo ia unga duenga fai tu sai foi mal tato pokalame ale Viiga le o le Atua liu mai o le tato titi se almalos.
Toi luas formaltasi minute ona tare o le tu lai fitu isini au sitalia le viinga o le atua soifua na langina le au faipese katoliko mai si ufanga i whalatai pe o no tau sila sila ma mai moa mai ai taluai le ua mafuta mai le tato company malo se LTTCA fetalenga le fonga mua le vai maunga tau wha muntalo talenga ya tau na imatia lau tau wha foto Samoa talenga ya va elua lau tau wha fiu talenga le avamua au le au tamtau tato TTCA manosi wa alfa ala ulua ino la company mana unanga ese e ono anga va ai lato e ono au mau ya tunu ifafo ia e mai se lava sa tato tunu pele o Samoa e ala le tulu yo pale ni ona ya inga telefoni TTCA ala watu male wala au mai i se tau ngofie ia mis fo il fa nga ino la penga tfa ilangi pe ona ye ine yo po ia manisi lava unanga tele la fa lo mai fitalenga ya mutalo le nga fa alo fatalo fatu la fitalenga mutalo malo soifua manuia malo le folau ia malo fo tau tu atu no malo fo tau tu ile atu ne ya so pa io le li tano ia malo le soifua manuia ile o funga tau sala tai fatalo ko ile yonga tapa u fase tali funga ya todo fo Tai da. ia fo tato fitu lau i tono Australia ia na to lewa mai fo na tole ni ultua o ile ya so ele fa moi ya me se foi le ulpale ai o mamalo o tato tunu ia i malu ta poi e mo ia na mato fatalo fatu ile pa ia ole fa fonganga su tato tunu ia pa ia lava ia inga mo la tu tama ta foi mo la tu wainga tu songa pule ma tu mo i tu au mala ta wainga le tai le va futi pa pe foi tato mo tu chai a su ma le fanua po mai tu langi sa ole mo sala mo i tu au mala ta wa mala u chai lua ia pa pe foi le mo tu sa ya wa o to mali fatui ya upula vale tama no tele manato sama fainga o Samoa ya matua le tu le fainga luenga Moi. lo pa le malu so spatu kai taulang ya malo so fu manuia malo tawata malanga fa lo Ma lo foi fitalai mutalo fa fonga le malu le tunu wa fa talo fa foi la nu masani o fa alo ia o fa fonga atu le pa ia la silasi le tunu i so se tu ne la langi o talo le mato te fa longo pen leo angeru ia pese mai fa longo atu ya fa ftai to me fo ole o manin foi se tasio o suisi ia o tato tai spora ia le fionga ia le pepe tala ilene ia o siona tua le ia o le pole nei o le fainga leo ia o le fo nei sa tena mai aile tato le o tato tipisao malanga fa lo ale mo ana ia kalo fa ia le pepe pasto ai malanga fa lo to le fo ia wale le ia pe o le ma nei o le fa fonga tu malu le tunu o le fa talo fa ma fa pe de pe se me ange ia le la mo watu le fa fonga le mato fa tasi fo le malo fo o tato pokalame le ftalanga ia tu pa i le vai ling ia wai lo fo ia tau lo tu pa i wai lo fo le stau langa na fa nua lo pa anga na sa mu anga man fo ia finale ia fonga mua le vai maunga le mat fa tasi ai fa pe nei o te loa le te tutunia lo po o e ke mia le pesa le leo ia na fa pe le ia la tau sa o lo tapu kalame multalo ia ta tu fa pena fa patalo fa tu pai ele ta uno ia ta mo tau sala la no o tu au le tunu ia la fo e manino ia le tele o vai nga ia e ma tu te musu ai tu sai wi le teu ta la nga ia sam fa nga no mo tu pa ti no tau sala ma lo le so fo manuia ma lo fo tau atai ia ma lo ia le fa fonga tu pa i la pen ma ko fonga tu pa ia le fa fonga tu pa
te loa whataru whatupa ia mutalo. Talofa multalo. I. Nau whanau atu leo tama osi. Ia, le leimu a mutalo. O le atu nanganau iai tato whalau iloa fuina le se update mai whamal mole lava, lau whtalainga. Whaftai to le wha, o le pōle nei. O le pōle nei a mai, le pōle nei, pōle aso tai au. Whai tato sei. Le whai tato sei ila le nā. Po o ai tangata la manu malo. La manu malo tato a tiketi e lua. Ia, le malanga fua mai Samoa nei. Ia, mai maua po ile tato a launi, po ile tasi le afe au sta. Ia, e taro se ia, apa peo lena e lafo mai se leni, e toru suta la Australia. Pena lafo mai foi toru suta la Australia o se credit. Ia, o nei la le po ana nei. Ia, e fai el tato se, ilo no inga po tai au. Tau no tai au a manino ma wa foi se siwa manu malo. Ia tato fai le tala foi le masani aia. Naiti na foi le tau langa. Ia amu ia ila to la manu malo. Wai le tau ngofia to da po. Le tau ngofia pa se teimil nei. Ia maua lo ia o tiketi. Ia na malanga fua mai lo le Samoa. Ia foi na watu la wafeta la Australia. O lisi tūlanga lele. Apa pita manu malo. Ai lo fina ngalo le maua se ava no e malanga mai ai. E mawhai ona e whai mea lofa ai. Nisi o lo wai nga malanga whaaloaro tōra po. Ia, wale lei, leo manino na mata le vai. Ia, leo whaafonga whai tātou tūlanga nā, le ngata nā te fia whai mea lofa. Ia nau whatalai mutalo. Whaarau loa mai tātou koere maasani mutalo whamamole. Whaftai o le tūlanga mua lava e tau whai e download le tātou app leo le Mighty Style app. O le app le na ea e mawhai ona e mau ai le tili o vaenga i le whaanga aina o tātou a credit. Ia po telefoni a whapea o le tūlanga vole o internet. Ia e mawhai ona iei tātou bando sa le nai lunga. E mawhai ona e whaanga aina ai. Ia e mesala le telo live ia e matau ina le teimi nei to le wha. I telo madiu le ia. Ia e pefo ina whailo atu le tō malo ai si tamale a wola tala i le nesinia. Ia peo o leo foi tau o telo tangata le live whaonga tātou titi sao. Ia pela o tūlanga le nā. Ia a fia whaonga le internet. Ia whaonga le o tātou plan na ilunga. A ia foi le mātou pai panta o le na ilunga. E mawhai ona mawafu ai le vili atu i whafo. E wau to ai le pe 5 minuto, 5 minuto. E whai ona vili atu kua atu ai whafo. Ia i tō te telefone i Australia. Ia a ia foi tūlanga foi le mawafu ai le pe autustusia. E whai ona lafo ai. Ma le tele ma le anono ai. Ia e whai elau whiwhilinga ma le ngang whaaloro. Nan ka ki alau e tātou Sky TV mutalo whamtala mai? Whaftai Sky TV, ia e walu sulu iwa tāla. Ia ona na whapifua le alau Sky TV. A le walu sulu iwa na. Tusa o le tau le nā o le masina. O le tau le nā o le masina. A whapetu tongi nei. Ia i le whataita inga o le aso le nei o a foi o kitopa. Ia a whai e tolu sfulu oktopa. En whai taure o aso tolu sfulu tau ia novema. Ia e pato am whailento e tongi. Foi leo sisi vaenga. A o le teimi neo laka pito le foa. Au tae au le sa waini ta longa. A whalani ia mal tatu tō Samoa. Ia le foi mata atu nisi o ta longa na po matulanga lo iai. Ia ai pia o tatu tō Samoa lewa. Ia le aso tae au. Ia talu si ia wai a laki. Ia rona winga, wa tātou toi mata i le quarter finals. Ai whai whai ina. Ia rona winga, laki tātou muri rea tōna koa. Whaftai te le lava. Ia o le e malorpo kalami o wala whasolo a koe ka po arka ko au mutalo. O wa mani tātou GPS? GPS o lo whanga solo teimil nei. O nisi po i tātou e sota i mai talantua nafi. Ia wa la tu whaonga ina le camera le test camera le e ai tu linga o tangata e avel tawari. Ia maluma. Ia portasin la me pio le lango na ilfifi o la tu. Ia e whaonga ina o tatu o nanga lea. O lisi wa ina o tatu devices la iti na iei. Ia e mawhai ana whaonga ina. Ai o le tau ngofie to le whoa. O le tau ngofie ia ma le wha maa venga. Ia e le leia le lopo filme o anga i le tawari.
ia wai o le teimi le nei lela o ma le teimi pisi ai le fai ungo tausa ia afa pete malanga mai ia teimi malanga mai tatou ainga o le inta vale rentals ia nto e papelo le ia pe mana ia lol fatau tatou tavale na tu nei o ia malanga mai tatou ainga nei fa na tau no mai ia pa ngari ki o tavale ia te wa ia fa pe fu ia loka pe na loka Samoa ia por favor ko istanga le nei ale te mata mai fa ia po fele meu anga ai malanga faroalo se atu dato at pautupe la po al sai sto ia pastai o teimi le nei ele o ia se tapula paule vai no foi le o le teimi talai va pe o tai lima e ile tu langa foi le e foi lo foi mamalo le tu no ia security a foi le anga foi mo ile le vai a pa pe ni wa ia se wa fe la o atupe e mātou te tau fia le lima e pise ni miti le whai ona i loa e tau whai e sefe mai oe po le mea o to e maumanatu i na i loa i o e ale le talaina se le o tūlanga na i a awana e talusanga e whai na tala i so se tai ai lafo mai fo le se le ia e le whai ana tuku e tato titi sao o iei nei le maliu le ato le fo wa iei si o mātou wo fo i o le skopa ia na fia mai la to so ani mo le fionga ale o pepe le tala pato ai loi le ta o le mele le lafo mai le da tupe e lafo e foi ana lafo mai sa vai la se le ni la ta panga lafo mai tua o le fai no fieto da fo ai o ta ke to la nei fa pe foi pa long mai ta to tu no ifa ia ele le ia fai ma lafo mai le tupe le nei fa ngale o nanga na click x ia por Western Union ia ia te mi foi le to special le ia malanga fa lo fala uno mai mu talo me o ye tato falo loa a me se la tato e por di faleolo pe nisi falo lo fo tato titi sa fata waia me to tino e telefoni ma tu langa fa pena Aftai to le fo e angai mai lo fafo le e tuta mo tau o tato arrival i faleolo i le pramalele ia nai luma tato ofisa nai ai e foi nai anga i luma e fata o sau tim card ia pe fata o fo i sau telefoni ia ma nisi fo yo au nanga foi na usiri ai pa pe fi fa ngalo ting telefoni le te malanga mai mo i fa fo ia tala ne oi ia ona e fa ngai na le nei a fa fo te malanga mai nei foi pa tau sau ting telefoni nei na la ia ita to ofisa le na i faleolo o vaitele o vai mea ia mata to ofisa au tu savalado al to tele o fale loa nai te vai e tato sai me ba titi sao ia faina ia na mata pa faina o telefoni malanga fa lo telefon ia tato lo le best of best le tato lava hotel mo le mato lo o tele hotel wa makan ka pungi ia la lava mato i ma los ia la tato lava hotel ia fai se tala tato sili muli na talo telefon o le ngang fi malanga fa taina malo le tunu ai me se fo inicio o tato tu inicio lo malanga mai ia ole ele o faingo fiel le te ele o fo ele tau fainga ia ni ma falta no ata to la vota ese fa mama vena mo ile mai to tele tanga te fi ole la vota ai me se ala sto nai e fo ma to show ma sa ne fa ia sto ma to steak night nai fa ile so lulu ia o mea inu ato le fo o ta sileva ia e fa ngo fiena ia feito e se kava ja ko lele e to tal pa o mea e sa vale mai ia e to tonu fa tau lo fang ia mata ia ba o fia o tendi ne yo le olanga to le fo wa fa tu fo te tanga ma sul fo ma lo ya o ale o la fia ma dia na ia wa o le mele nei e tato tu fa putu nei tupe alu fa la velave ia fa putu ia pe te wa alu sisi me foi ma fa mo ta fa o e fa ma tenen
ia wa wala au me ale tu ia pelo le tala voi le pesi e tu ane uma e ta tu mo ma na pa ia lelei taluai o lena matou faafoga atu o pese mai agelu ia te leo foi le faatali mai le fai peso agelu i le utalega mulutalo e fai leo tole foi fai mafoga taumoli foi i le pai lasilasi o le atunuu e me se foi tamaitaʻi le maota mo le talega ia tupai le vailiga ma tu faatasi faamanuia lava le atua itiuiti o lo faapena feagai mo le talega mulutalo nei temi ia o galuega foi masani le aso ataeao i lofogia i le atua ia mo te foʻi ia faamaisaiga o le tatou pokalame ia fainai le pepe ia sona tuaā foi ia maua le loto tele e lagaga fiafia le magaga faafetai mo le tatou mafutaga la lei umi se taimi taluai o te lola e faatali ma lea fai pese ua oe te taimia le pese le titisao te o lenei taimi te faatofā mai le mamalo le tuduu mo le mulutalo faftai mana tu fo ia la ta tu fa pena o le fai pa tele atu le fo tina ngalo mala mala va ne fo lo tu va se tele le so pai a me fo le fio o tu sala ia o le nganga fo le tasi e to mo mole atu le nganga fa tele la le malo ta tu no ia fai fo i wa ese o o le tu kamali la ku fa nganga ia malu a vi fale o to tina ngalo ia le teme to le tu ta ia le atoa tu li va boy ia fatai le mo le leo ia manu ia telele le tātou a kampania ki te sao ia me se foi ta po in ta mo ai mai tu tala le foi ia faifo manu mai langi ia to fionga me se lo to wa se tolu ia e long pu ia ni le mamalo le tunu ia ta sia si wa ngai faino on fa uma le ia o le ngang fi fi le va to na ia tu ia wa ma to mai fu tai mal ma to fa fe ngai nga to fa fe ngai ko ia ma to e kai si fa to ia e le sunga ia pita lo keni ia malfaltu ia tauela ia pita lo keni mai le no tanunga manono vai lima mfangali ia o tauela mai le no fa ala ia fa pe foi ia vai loi palaudi ia o le tara fia na moi matou ia leo matou ngalu loi po tele foi niso la tu ainga na malanga mai Australia New Zealand ia o na fia mle nga fa ta ia leo tau le ai ola e pe opu pai tongia nga ia li pata o le ia la pata ia male leo langa pe foi na mali sa uno ia o le ta pe no toitia o malisi leo le ia na solo le matou ai manu e tele fe o matu le vai so ta to fe lo ai vai so fo ia e fa so ia so foi a multalo to e 5 minute ona tale le tu lai fitu isini Australia tato pokalame na matiti sel malosi foi ia pawale o tato sponsor le lango ina tato pokalame nei ia na titi sel ia vi am fa aftai ai titi sel fitalenga ya multalo me se foi la fionga ya le pepe mawalunga le pulenga sunga ya Chris ia ona o le anga le fo ia la ile fatu peina o le nei ana leo fa manu ia fo ile atua ia ai o le male malo le atunu ia fa tai mo la tolo o lango ina tato titisel ia a fai fo i o le ale ma wase laki de va yaso se to anga pe e tului o la fo ina tautua se o tato atunu i Samoa le ngata fo ide ia na la fo seleni ma wai fo ini stupe stele ia watautua ina se tato atunu al pesa le amole talenga ya mutalo fa pele malo le atunu o e o lango ina tato titisel malosi liliu mai o aso soifua maso fa ilunga ino le malo le atunu fa solo atua i lava le tato pukalame se ona fa wina
Ua tātonu nei le tūlai fitu I sini au se tālia le viinga o le atua soifua no tau whaafonga mai ai. Langina le au whaipese e whakasa mai Canterbury I sini au se tālia I lalo o le puleanga taitainga fo I le sunga le whaafengainga I a Reverend ya kopo le malfanga malfaltua ia male e kalesia I Canterbury I sini au se tālia. Ia o lea ua Maua mai ia lipoti mai Samoa ia o lo pe le internet lo pe Facebook le Facebook Samoa ia kaulia fo ia Facebook fo ia nga pe fo kai mo le fono le na tu le ia le fono ai su el mafu anga o pe Facebook dai no la le fono na o nga o la uli mala ko va ngai ka e kula ko pero au tatou la a pe al Facebook ia la ola le YouTube ia mo fai fo fa fonga mai Samoa ia a pe le simea ia o so le simea da no fica tu vai a pe Facebook ia o so vai da no tu pai den le yin kako YouTube pe faianga ngau I foi maka mai ya malo la yo tato telefone me ya tu fascine malo foi de sa ya malo le fa mano foi le malo le tunu ne yaso ya tanwai ya tato pokalame wa soifua mas fa inongaina ne masina o ketopa ia o masina ni o ketopa ia o lo masina foi nei asfana masina foi nei na o fana wai mo mato mana nei na soifua mai le aso ia o ketopa mai na vai aso mo o ketopa se ia o no na so muli ia na pau ia o la to le o fai ona o na tau le mai no na to wa soifua nei tu la ia o le tina malolo malo ia pe vita Atua fitus fulma le iva ia tausanga o le soifua o tina malolo malo ia malo lava on sai malo fo soifua manuia I o tina ia fo ia tina malolo malo ia ma wasiaso fo mui ia o lon masina fa na fo nei ia fa pe fo se o tuangane ia tui fa le fa lusa ia au marisulu ia mai sala ilua savai ia fa pe fo ia nei sini Australia ia lona masina fa na fo nei pe ia wa ko inga fo ia sino makua ia fa pe na fo ia o ia wa to ai lo limas fun marfitu ia tausanga o lo wa fo ia la vi ia le Atua fa tai ia mes fo ia le ia fa fine ia fo rosa lusa au manisulu ia lona soifua fo nei fa pe na fo ile atali ia aletise mumuta le mana sifulu au na tausanga nei foi masina o ketopa male mamano le atunu o ena soifua mai o ketopa wale maua le tato pokalame ia faile leo mole atu fa taitele ile Atua fa manuia tele to waso soifua sanga maua nisi ya soifua se tele mo oto manisi tausanga se tele fo wa ile Atua yo to soifua ia mesfo so wona ia ai o le tatonu ia le amato usu fa tasi pese ia pe wala var ko lua le usu pese mo tato nei tato fa tasi na ma usu le pese mo lo ia le pese le mo lato uma o ena soifua mai le masina o ketopa Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Manuia to wasofana. Manuia to wasofana. Manuia to wasofana. Fa manuia Atua. Man fa manianga tele ana stolu mo umana soifua mai ile masina o kitopa hip hip hey hip hip hey hip hip hey fa manuia
via tele le atua ia soifua ma so failonga ino le malo le atunu au tatonu yo pese le mo otou ai le tau tato pese molia inu tatonu fa ia le fa fonga le pai la silasi o tato atunu tu pai ia o nei fo le fa nauna le mai tai mota ia e le tu mamai na foi vai do foi upato ina ia e le tu mamai na foi tau singa foi o tu pai vai lin ia me se foi ia o ono vai vai langa fe na ta foi tato maftanga male pa wale me se siaki pe momenta la fo ai se fe tu la una ia tal tonu le fa fonga le malu le tunu te la temi e fa pena na fa mania ai nu i le tele lava tato ta mamati na tato maftanga ia me se foi o ielo tu si la lo aspa na o tangata lava ia e fa pena na mai tau ai nu ma la tu le masina e tu pai ia tapu mai la fa se tala fe na ta foi tato maftanga ma le mai ta Maota ia wa to nei no na lima suma fiti tau sanga ia tele nei tau sanga ni ua fo ia to le to e la ufionga te mai tai Maota polo sunga foi la u tu lo lava le pa ia mawalunga la inga sa ma le toa o feoi ma tu langa ia tal tonu ai nu le fa fonga le tu tele tau sanga tele fa munjanga le matua o tau sanga ia o telefona lo si la fia tau toina tatu tu le lo fangia le tua to fa popo ni tau sanga lima suma fitu fa pena la mana e au nei pese o le teme vala mai le tua ia te oi vole ma fai nei fa sal lau ia le ngana na fa pena ona ia le ma fo fa nei temi ia le deo foi na ia ma la slasio tatu maftanga fa mania le tua ia me se foi fa tuanga foi ia fa pena na fangia le tua ia so swani e to e se leita ia tu danga foi ai i faso songa fo le fili ma tia pola lungo po kalame ia bea lava oi ma fitu wao o le sila le malu le tunu ia na tu langa temi nei i wa tele lava ta wai ma amar ta wai ala o le whanau ngata whea ai ia e on sai o te mate mai tau pe te whatalofa i finali i e o whaila toma fili ia whaftai foi sa ta le manatu e whatalofa ia lea lava mo moli lava awala tuai lau tangata o se tangata e alofa ia te lātou e ui lava na whai miwha mtalanga inu u pa manuia lava le tua lau spana tu pai te usu mat pesa ta ua whaapi toa lava mo a inu Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday I know. Happy birthday to you. Manuelo wa sofana. Manuelo wa sofana. Manuelo wa sofana. I know. Tamai tayo ni Maota. Tulo wita tangata leanga. Hip hip. Hey, hip hip. Hey, tasi mo na fafonga hip hip. Hey, fa aftai tele lava ila uftalainga tupai vai lingi. Pe foi ila ufionga tapa ufasina tole afoi mesele malo le atunu. Ia le atua i nei tausanga i tele utatou maua. Ia whaafo i lava Viiga i le atua na lana tausinga ia i tatou. Ia e whaafitai fo i olu whao mapea o tatou o tau soifua ma sau wola tautua i le atua i so se awala. Ia la fo i ngā duenga o lo tatou whaia. Ia e mai se fo i o e ka le sia wala atua i tapo i ngai le atua ia Viiga le ali. Ia tatonto le fo la tatou wole Viiga o le atua. Ia mo le atua ia lo whaanga mo i latou uman soifua mai masino o kitopa liu mai. O le mai li poti mai Samoa ia mai Samoa. I o lai matamata mai ia i Samoa i lunga Facebook. Ia nuinga ai o le situ na e wha le tonu ia la lava le mai le Facebook Samoa ia Viiga le atua. Ia liu mai ia o tatou ata noa te sa. Ia mo le silafia fo i le mano le atunu. Ia le mawasi tatou wheloa inga ma tatou hero. O tatou hero. Ia o le malanga i New Zealand. O le malanga mai a Feifiti. Ia o na latu foi le New Zealand au kilani.
ia o ne mawai la stato filo inga mal tato hero ia ona lai malanga I lunga valele lai dunga valele e fe kau ia le land o le hero o I aukilangi ai umana mal pokalang ia sa fa so tai mama mai la vale hero ona ile mana o misi pokalang ia ina nei te wa tari ngale mano le atunu ia fa tai le foi vai aso ia te mo stato avanoa ia pesele mo mano le atunu so ai lo male ata no te sa Se fulumale 5 minute ua te ai nei le tu nai fitu isini au se talia ia o whawhiwhianga nā ia po vivi inga fo ina mai lea o ngā sasa a taanga e whakasa i taanga i karileia. Peo no tō sila ma mai mua mai ai. Tanu ai lea wa mafuta mai le ata noa te sai lungo o tātou a la leina nei tu nā. I le nganga whaaloalo i whaatano whaatu i lo fionga le ata noa te sa
Malo soifua manuia, malo le ona sa'i, ia mano fo i le tautua atu nuu atanoa. E whatalo whātu le anganga whaaloalo lau fionga le ata atanoa te sā, malo soifua manuia. Ia, whapena po yo no joe whatalo whātu lau sunga o le ne fo i vaenga o le siasi. O fifi flau po i whatalo whātu i le lau fionga to le fo, malo le soifua manuia i le netu la. Ia, whapena po yo no whatalo whātu i le malo whalalungia le polkalami. Ia ile ne foi tu la le siafilo tlenga tupai ia malo le soifua ma le langi ma mai le tu la le siafi fa pena foi no fa talo fa tu ile pa ia maudungo le tapo inga na yo tato tamama tina matua ia ile ngata ile io le laveloa o le porkalame ile ne foi tu la le siafi lungo pena tapai langi fa talo fa tu foi lungo pena tapai langi malo le soifua ma le langi ma mai ia ilunga o le apio foldinga ia po le YouTube po i lunetu la ia hatai le lopa o le tua o tato mawhai foi ona rau dua pisi pai ia ilunga o pea ungalu o le ia ma upena tawhai langi ni po i tu la o le tiafi ma lo le soifua i le nei aso ia teritonu ia wa mai po i sauninga ia o le tua ia i le nei aso ia via ilo na lopa ngalo langa le ia lau tātou tau nuu mai e fo i le fiafi o le nei aso sa ia e pei ona maasani ai ia ao le fiafi fo i le nei ia sa tu e watu e le tātou pokala me le nei fiafi ia ma le fionga fo i le teitai o le tuangai e susunga ia tu le epa sa i le mali le ngoi ia pei ta iane pei a ona fisota ia tu i le fionga lau fionga tole po le nei tula o le fiafi ia sa maua mai se te sota inga ma le sunga ia tu le epa ia i le po ana po ia e mai se fa marudunga i le tātou pokalame ma le pa ia ma le marudunga o le tātou tunu pa anga o lo pa ponga mai pea i le aso i le afiafi o le sosa ma le afiafi o le sosa ia o le ava noa le sunga ia tu le epa i le afiafi nei ia o nai nisi po i tua noa ia fa pono tanga ma me fa pena ia o le mawhai e o le tātou sota i le nei fo i tūla o le fiat ia telefo pe ona tātala no sa mai fo i le fo i le tūlanga fo i le tau mawhai mai fo i le sunga tu le epa i le pōna po pe mo se apa noa ia i le afiafi o le aso a tae au i le tātou mua o le fitu i le fiafi a tae au ia o le teimile nā lea le tāru sanga mai tu e mawai se apa noa o le tātou polkalame ia e mwhai e o le tātou tala noa ia o na wale mawai se afiafi se apa noa i le nei o fiafi ia o no tō noa lava e le maano fia ia te o le mele nā e longo i fo i le pa ia maurunga o le tātou tunu i le teimi fo i lea ma le sunga ia tu i le epa i le teimi le nei o le pōle so sa ia o le whatau nuinga i le nei i tula o le fiafi ia ona o le fōpuanga le nā e mawhai o le pa a wau le tala noanga i le fiafi nei i le aso a tae au ai o le awa noa mai ia ona o iei fo ina i tua ngia le pao fia o iei le nei tula o le fiafi ia pei o se whaani ngā tule nā lau fionga tole fua i le pa ia mal maurunga tātou tunu ia o le whatau nui nai le tātou polkalami ia male sunga tule epa le nei fiafi au te langona ma nei fo i le afiafi a tae au e le a fo ina i fo ia nai mea fo ia ua tupui mai lava i le aswalweile astona i manei le atu tupui nei e te tau ona tala noa i e mau te langona e te tau fo ena maua mai se ma maua mai se pina ngalo o le sunga ia tu i le epa pe a whatau nuu le a fo i le ia le a fo i pe a whatau nuu le tūlanga le pe ona ponga i e wau te langona na ua si la fia la malu le tātou o tunu wa o le lava ua bevesi solo le whaamatalanga i nei tātou o tunu i Samoa
o tae o lea e a po ina whai e se whaabatalanga a se tasio minsta. Se tasio minsta o le kapeneta Samoa. O le aso tae o le aso mafua. Le aso tau tasio o le maasina leo ke topa. O le a whaamuta i le tamaitai pāremia. Ia le tūlanga po ile le konkarate a le presidente o whaamtinonga o whanumu swapa. O tabeana o tae o le a le a i lau iloa mai e le whionga li pāremia. Ia le vaenga le ia wa o le te langona la o le tele o le whaamatalanga le wa maua. Ai le i whaia se whaamatalanga ai fo ia le al te mai te pāremia. A o le tele o whaamatalanga le wa maua. Le wa maua o le tūlanga lana le la whaalau tele i tātou tala noanga i le afia finei. I le afia finei. Awa le wa umau na whaile pepa whaalau i tele. Fo i le whaasara lunga whaalau i tele. A le afionga i le presidente o le presidente o whaamsinonga. Ia le fwela tātou tala noa i le afia finei. O wa o te langona o le tasile nā mata upu vo i le sa over ai. E tusinga vo i le newspaper o le Samoa Observer. Ia e fōninga mai, wa le fia tele. I le nofo o te mai tai pāle mia mara ka peneta. Fai whaasara rongo le wa mua pā mai whakore whamatalanga. Ai le ise whamatalanga ro ia mai le mālo. Le ise whamatalanga ro ia mai le mālo. Ia mana tua vo i langa i tele arwe vesini tula i mai le presidente o le whaamsinonga o whanumu swa. O le si vaenga tole a fua. O le si vaenga hoi lea. Le ngaka o fia mai a ia le ilo i longa o mata upo le whaamsinonga o whanumu swa. Mai ia i tausanga a toa nei. O lona winga la. E mo ia la o le ua. O iei fo ia le whaamtalanga le ua maua mai. Ua umao na filfilia ele whaamsin ele malo. Ia le si peristene fo le whaamsinonga o whanua maswafa. Ia le ationga lea ia fo ia le ationga lea ia sa te rapi wa ai. O le sa te rapi wa ai lea e maua o le a ngai o le whaamsinonga o whanua maswafa. Ia e tele a whamatalanga o le mata upule me. Ai pe o le tūlanga le nā le wo ye e o ai nei fiafi o le tau su me ni whamatalanga. O le mea tonu ana tupu. Awa le mea kakaunga kupu e tatau o na whai le saunga le palemia. Malama mai le tunu ule me wo iai. Ia le a po i le sa ilingo o mtaupu. Ia o lea la wa fo i wa le o le sa ia le a fo i le Samoa Observer i la utilitilo iai ma lo utanga iai o le fai e tole su enga e fa pe mai ia se i o le sumafua o le mata upu ta ua tele le mata upu le nei o le fa ma ronga o le a fo i le presidente o le fa misinonga wa a toa lela a toa tau sanga o nofo tali le atunu. Tali le atunu wa le sa va pe mai. Ia se umang koe fa sa oia. Ia tu singa ia sa pepa ia sa ia i fa misino. Ia na matalo fa misino. Ia lela wa mautino vo ile. Ia le vaenga la le sa fa tali. O le fa i la fa i presidente o a fo i o le fa misino ngo no mo swa. Ia pela o le tūlanga nā tole fua pe ua uma sau whaamatalanga. Ai pe au na o tau whai atu fo ia. Mai le aso i le whai ungur vai aso se i o mali te milene. Ia ke lea ho ingai wesi singa ia tonu i le tātou o tunu au te langona. Au ai pe au na sau noa ia le a fionga fo i le ia whepure ai. O le mele o le whaamsinonga. O le mele o le whaamsinonga. Ia pe se whaamtalanga na tole po e se a matai fo ili tātou talanoanga ili netula o le fiafi leo malatsunga nuu ia malau talinga tupai. Mano, ni sau noa i lau fionga li ata noa ti sa
Ia, lea te sau noa mai, ia le whanongonongo ma le loto e whanoa noa. Ia, a le whapea mai ia si a mani tofi lau. Ia, whamanuia mai i lo uaso whanau, whapea mai. Le mai a si ufonga o le tai ka muta i le usuinga pese. Ia, matoa te le fo yo le manu le atunu, ata noa, ia o lo whawhilo ai atu i atu oe. E lau fionga na ata noa te sai ala i nunga le tustusinga o tatou apio fōlinga. Ia au le tani atu fo i la, le tatou malo whaanorongia, ia tu pai vai lilingi, ia whapea fo i le tapa au whasina, ia to le afoa, ia e langona le whaanoa noa i le mta upu whape nei. Ia e sa o lava le mea lea e tau talangia i le tatou malo tai au, i le aso, ma le aso e le fionga tapa au whasina. Ke le whale tonu o meua tūlai mai nei whai ngā mālo wai ai nei. Ne mālia i lau saunoanga o a toa le tausanga o whātaritari ia le toi wha ngai oinga o ngā luenga a le whamasinonga whanua masuafa. Wa umafo i ona māua le mālo le atunu ul whāto e se ngā a le funga whetalai. Ia o lato au whai ngā luenga lea upa uai whale tonu o mea ia wa tupu mai i pili ia wa umon pasia, i le pili wa umon pasia. Ia a o lea lava i toso. No winga sa tau sa ili lava se ava noa e whamalo loa i loa ma le a fionga i le a foi. I le whamasinonga o presidente o whamasinonga whanua masua. Ia whapea foi au ia i lo manama. Se ilonga o le lua vai tolu fatu am fai ona whamalo lo presidente ia ale wa le ia se lua vai tolu ale o makwa i fosi ai le maso le mea ua matuari ali mai ai i se pale mea pito i sidi na loto ele o le atu inga pale mea fafine i tatou i le tatou malo la wa fionga na tatano o te le toi ano fo ina wa fa matalanga langa wa tinga fo ilo wa loto wa ki nga fo ilo wa finga nga lo me wa tupu mai le ani me ona sanga fai ai fa pe nei tamari o le atunu asa no mai tai pale mea i lunga se i lo atua i winga fa mawalunga winga fa sa usidi i ana wi kai makanga i ora wa na ia tala wa ki nga i fo alo finga nga Atua le fe mai ia le king fast fanga wa ki nga ai koi aka a fani e fai ngā mālo Atua la ko nga ki nga le ki nga ko mai kai mo e ki nga ai koi aka esa o lo wanti ni kai ngoi você cai maka o maku ia mea pio o mai ia mea pio ia le fo so mai lunga le mea pio le tulanga sidina penale fa fo le maro le tunu stemi vitala yatu le vitala yatu pai vai ding wa tata noa o le mesin fa tai le tu morta to maftanga o le evo fa sila fo NU ya o le fionga fo le tato hero ya le pule ya no mai le valavu ya le dunga ba le temi nei ele faina tala mo ya le sa mai o i finale i fiti ya tau no i New Zealand i se tem ya ona fika ya fe tau no ba le o mo pokalano ya le fo fa fonga le maro le tunu ya le wa to ya tu al fata tanuanga foi mo le fionga tete sidi ya ono to nia le marfia ya le foi le manatu maurunga la fata tele la fata tanoa te sa de fa fonga le maro le tunu ya tele la sidi e fiata tanoa ya le fionga tete sidi ya o tai au la moda na vadoa e le fitu a tatou i sini au se taria o sa ona me na le fitu Samoa o le fitu o le teine Samoa na winga o le 5 PM na au se taria ya au te le loana po le te mia New Zealand o le fitu fo le New Zealand la kusel ke ne Samoa New Zealand ya le lei ya mal fitu fo ya New Zealand no vinga na ale 5 na tatou i sini Australia a fa pete no fo ya Australia nei ya o le teimina e tau mai le fionga te sini le so tai au ya le masanienta no mai le to ina le ya so fua pe lava o lana teimi lava le sa e o te loi e simta ku taua
langa le o tatou vai atu nei e le o releasinga sangoanga te mai tai palemia no vinga la e te tanta fatalitali se release mo molan sangoanga le aso tai au pe no sanoa ia tatano te sa ia ftua tali le o le tatou le te sili ia po le fionga fo e le Dr. Sailele malele ngoi o ia lo fai matai tai o le tuangai atanoa o le tauan na ia tia me ane o tele tatu fasili le fionga te sili pone ia ai release mai tau vai ese va matoria for fai ngata lo ngalo nei le wa pala ai release na sanuang ia fa pera la to wala ko lole dei o le fionga te sili tu le pa e tala noa mai le proklama Maota Samoa Viiga le tu sa fa pera lo ko fa mo la ia e osso lo ka ko le e fa ko mo le te sili la soua alo osso la ko le ala la wa fe ia no mo vinga to ina foi mate maro atu pa la lo fica tu pa ia sa le ia so ngonga to le fo ia foi e pa ia ka ko ka pe po le ase la fo finga lo ko inga ile makau ia on ka ko ka fai velo aso le ia dan benongan aso ber sa o pe velo ya sa fa fique sa ya tato uma ia dan tato fatentari mo le fonga tete si ya ku uma ka ko aso se velo kaiau tato velo kaiau o va le bere ne uma tino nei pa pe te mai tai pa mia ya la wa tua so mai tai au ia la so la fiafida do ngai usu e oso mai tai pa mia le tai au ia ai bello ko ka ko aso le la fiaf sa ngata pa sa ora ba pe fai ni te pa de vai ding ia per tu langa na de uma mama da fa fonga ia tai au le vai tato te le doa ia finga na fai por kiki ne temi ia va su mai foi le fionga le de tato te si ia ai te ina wa bato tato fasili ese me tato tanoa ai oso mai le fili tai au wal menge we le fili mo kwa le anga e moni le sa langa ai nu on mo kwa le anga le fili Vole o le fili e finale e fa ngar polo a pe o pasi ala me la le tatanoa ia le ma nama le na taupu le tulanga pe na sa no le tatanoa te sa o le lima la taiao le la fata le tu taiao na ia to Australia ia le Australia ia tato fie la ia le o mota to no tato ma lo la son fua ia o te loa i mo tato tatanoa tato ma me malolo pero kai aris ka ko sket le mela we sa no ai finale a tatanoa te sa faftai te ni lava se mamanu we ia sa bo manu fa pe nei mo ke poloka le bon ta sa ia le la mo me nei tai ala to a release sa no anga te mai tai pale mia wa terminate wa le ai ma se si wole mana wa to e pongisa tato pale mia o tato pale mia le terminate a tatanoa te sa wa tulanga esen melo ia lo tua Wala mo vi. Afa ku lo so mai fa malama. Ele ngata le sa no ai no wa ku wala mo vi in dom tua ia masalo la te do po ai la fa di ia po fa di ile Maota po fa di ai no po fa di ia tole fo au te do la fa di ia tia le se me ia i wa le foi la fa ta di au via pa wa me fi mamma atata notesa ole matua finale so fa vai ia meu tupu mai fa pe o le tulanga na sa no mai tai au ia tato loa ele se me fo wa fa fia da so a so di da na me tato fa na fai pa wa me fa me le fiona le te silia tu le epa na le woshi akako na le woshi akako ai sia la el tato me fai sa mo amana orte mai tai para mia tuli oi yo amana orte mai tai para mia le media ya o kama fa salau mai ai sa ya ia poli wa lava me uma ya pa na me tato wa ora ai tato o tato para mia kuri kangak yo an me le tu for tato para mia termine ya finga tana fai se tana
wa o tātou uma lava, o lo tātou whautuanga, ma watu mea o te tupu. Ia a whapera tūlanga nā atatanua. Ia e na ngona uma lava tātou le whanua noa. Ia ai leise mea la tātou whanua noa, e whaina le whanua noa, lai soi fua le atua. Se whapera la o sau tamai tai pala mia whai menia na ki whinga whapera, ai wale aile atua ma tātou. Iwa kako whanua ngoa ronanga, tātou, lai soi fua le atua. Ana le atua fua im whaiana, maua se unga lei maua e wa temi nei. Fua se ikalia koe a se fulu tātou, e whanua koe ki pala ai, ma e lango inga mea mania. Ia, anu e sururo nguku mea ngā whawhangai o ko ainga. Ia oi ai uma, ai uma mar ko ainga a koa. Ia whai a kuri o ka whai ngā duenga rengia, ngā sala ai ko o lango mea pepelo mea kuruku. Ia se fulu kako, ia anu roe anu e whao ai mea ngā ki whai mai ai e le masangi ai le mau karenga ia whai o mea ngā whangai oi o mākua. Ai ia uma ma ai pa ai mo mākua. Ia, mā rore. E vai meo ki ngā e roko i mea pio ai. Ia, e lau whiunga te mai tai Maota, ia o nei roas whanau. Ia, o le pole fua i le whina le pola mo tutua. Ia, e tutu mai pēr, tātou whasoa, e tu sa whai matulanga whapena. Wa tātou whasanga loa matua whai atu whamatalanga. Ia wale le no mo tātou, mena le lava pēro sa. Atupa, lava no sa. Ia, lava no sa. Kau foi ngā kāre papa kua mo le vale mari whasoa mai so le valea. Ia, peo whautuanga ia le watu atu tātou Maota Samoa Viiga le tua, i le whiunga te mai tai Maota, ia o e sulu o tu eita ngata, awa sulu mai kau awesinga mea māngai. Ia, a whape fui o mena le la anuai. Ia, ele se tala tole whanatu, langa pauan mea to e se e me tonu whamtalanga ata tanoa. Lea la sau noa te mai tai palemia le aso tai au. Ia o tātou i loa o man tātou palemia. E tele i ofesili o tula i mai. Le ngata le palemia te mai tai mua tanu na ia o te loa o le palemia mua siling tau ta ua i Samoa o Sana Masina. O Sana Masina o le palemia mua na Samoa. Na matuai ese mai mana whanua le tūtaua ese mai ai mana whanua. O Sana Masina la e te tauna whataitai ia ni palemia te mai tai. Langai sea, lenga naana mata mai e te mai tai te whai whā mua Samoa. Lea lawa tu mai nei le te mai tai palemia mua Samoa. Kua lenga whaia atupai. Wa o te doa e ni whapea whi tau whi atu e tanua o tupai lea. E o leo sa tau langa na whanua, le swafa tupai, tu lau lava. Lea la whi atu lau whamatalanga, whi le tu langa nei, wa matua pa u maulanga. E le i whaia e le whina le Sana Masina ni me whapea nei. E le i whaia le nei tupu po nei palemia, po nei watemina, sa le ni palemia. Tamai ta ia lea tu so le nana whaao o tato tunu, na te le i whaia ni me whapea. Mea ta tamai tai, lewa tanu noa mea ta tamai tai. Awa tu lai mai tamai tai o Naomi. Tu lau sofa fia mea, wa sofa fia mea, o sofa matai ta māloa. Wa matoli o fia mea, o sofa matai ta māloa. E le se sofa matai tamai tai. Ia le lau sofa i nei ia fia mea. Ia wa pe ia lau pa se ta māloa. Ia ka apea susitu. Wa o sofa ia, o sofa tamai tai. O Sana Masina. Ala fia mea, o sofa ta māloa. Ale ala waswa fai mai tai palemia. Le ala fai atu whamtalanga, wha tusa tu latu pai. I mai le format sa i Samoa, mai tala tu o Samoa. Ese mai wha ake mokalasi. Wa Sana Masina, o le vai teimi o le tu maanga nu o Samoa. Le isau ke mokalasi man lotu. Le ala o malosa o le lotu. Lo wo mai nere ke mokalasi. Le wa tu la i mai le tamai tai o fina le palemia o fia me Naomi. Al swafa, o swafa ta mano, le si swafa sa sili e na fa swafa lo ia baras. Lai sa baras. Instead of fia me, e na fitau vino lai ele atatan no baras, utatan no mai ta. Ato no mau e sa nga lofa. Matolia foi o la to o pai ma laudi. Lunga winga la o pai ma laudi a fia me e le sta mai tai o ta mano. Pena mena sili e na whinga tātene nei meo matai atu pai. Whinga tātene. Le ala o tātou whi tau i nei, i se te mai tai, e swafa ta māroa.
e ua peia se tamalo no winga lo fa o le fa dia winga fa San Masina ma to San Masina ele se suafa tamalo o suafa tamaita te fa I fa o Samoa le na vo mai nei ia fie me e se son tu ale na ia vo mai nei ia fie me ia Naomi sa tau na fa ele balas wa le aina san balas ia ona mana ia lo le ato le sulo tu le tu nu vai mai firemu fai de mele mo le tanga tau vai e no tu ma mai tai e sua fai no tamaro wa pe wa fa kamaro me ai da tau da tu lo le lai mi tai me fai mai o le tamai tai pale nia bua le tamai tai ia le fa no ka o le fia me o kamaro la so fica ia tu pai dele por me acas ta note sa ia pio se manatu na pegatan fai se tala telefoa ona se tato matai tu por le sal luanga e de aso atai au al tamai tai para mia ia por le afionga foi afia me si di na ni ta u fia me no tamaro si di ta u tamai tai para mia ia na so fica ia ta note sa Maro oi whaatai telefone no le vai ta wai me le ia po ia no I amata pia na amata sama to ka mo la ne di vai mo le ole se ia mo wa ia telefone sa fa pia ka ito ole ia se to fa mo le utana I le palmia ma le fioma le palmia ma le kapenet fakati uma nei mea fakati uma mengi pea no pea tu na misi le avano fa uma ile mata pure tu puine Samoa ile aso supulu ma ile aso le na ke un paese fa le na so suva lo ke topa ya le uma supulu aso ele ia se me alo ka ko ai ile so le ngi wa ia wa ai if you know ho ile le rule of law if you know the rule of law me la I o ki tupu mai me ia o ki tupu mai e mo kwa le ia me se rule of law o ia I la mai ka ile ta pu le nei e beila o le tusila le afionga Birdston le la famaro no kai le tusila Birdston le afionga ia a pepula isele pula e solitu la fono ia le a po I fai umala le famaro no nei kasi ale pula le ia I le fa vai Samoa e a po I le mate tu dia mai o le tangata ho I le na le ao le maro ia o le tusi le mai ho ia ale e u whana nino mai le fia mahu purea ia mene e wha e tasi o tangata e wha maro lo mai na o le fiona ia I le ao ma manu o le maro ai o se mea ho I le wa matu ia se mea ho le mau mai e matu ia ia o lena o le sauna o le whaupunga na lea lai whamatala leila le fiona ho pulea leisi mea lea whaapea e a poinga le e solitu la fono ia le a po ia le e solitu la fono le pa le presidente whamsino ai le eise mau ai le eise mau e whamau mia kasi le ngā mea lea e a po ia e ho le o le tu ma bi le fionga il president o le si ko ne pe o ta u o le vai no pui o no fitu le o tu na fon o uma no fai ele fai uma fa sino uma no fai ele fai uma fa sino le timi tonu ale ya te vila le na o le sa tau fo ile mata o pule o le tuaina na poinga le na tuaina a matalia le fono
tuaina amatalia i luiloga ale fa'amasinoga fanua masuafa le na ave ai po ila ia ele fionga po ia fipule ai ole lo yesili ele malo ili fa'amasinoga le la na mai wo uma fo na fa ili fa'amasinoga ile tulaga ho'i ele po ile ave esia ele mafai ona ave esia ele fa'amasi ele matagaluega o fa'amasinoga e au noa ho'i lele ma se mafua'aga tatau ma lelei ona ave ese fa'amasino le fa'amasinoga ua o i uma na sa ia i fa'amasinoga ia peitai ane la ia o le la ua ga'i ua lea laga tali na kona iai loa lea o le fioga pupule ai o le mataupu na o le mataupu e kasa mo kai kulia ia le presidente o le fa'amasinoga le a o le mālō i le fa'ai'uga le fa'amasinoga la ho'i fengai e lē tatau ona fa'amālōlōiga tumau fo'i e le fa'amasinoga ia fa'amasino le fa'amasinoga so le niga la lae maninoa la ia le uma lele ia ae peitai ane la i fa'ai'uga le saunoaga ale afioga le afepule ai ia lau mai pule ai ia le la ane laga mataupu i le fa'amasinoga ona fa'atali le'i o le ase tali e le fa'amasinoga ae o ia na te talia le fa'asole le a hoi na te talia ia le se fautuaga o se fa'ai'uga fo'i a le fa'amasinoga mauluga sa i le mataupu lea na a o le mea la o ave ia le fa'amasinoga ia le mataupu lenei o ma le mataupu lenei ia na e sa tāua fo'i e le fioga fo'i a hepule ia so le se fulu a lea manu e lue ai loa ia le maga'i o le malo i fa'ai'uga nei le solisi fulu o ke topa ia lea na toe tusi atu toe fa'amanatu atu i le fa'ai'uga le asoalei o le vaeso nei ia au lisi fo'i mea ia le e kilikilo fo'i ai aua o le aso na le sa talanoa ai se tasi o li minista i se tasi o wale si fa'asalalau ia pia nei le na ua mapuga mai ili mea nei fa le la mau fai atu momo nga le fa'ali foi le ngau le mali o le newspaper o le Samoa Observer i le so ngau le mali o le fai ane o le fionga ia i le tumatei pali pakua mo se tonu i le asusa ia ke uilo le sumafu i ko mai lola ia o le paisa nga le fionga minister ale pali mia i le aso ataea o lo nuinga le so tōtasi le aso whaai upo i mea le masino le la ama i le whaai maa le mea umana o le wā ama pisa mai le ua mai e rotan wai ai le o whia mai pe tau mai pe longo mai i le au whaasala lau ia le mea ua o i le whiwhiri maa le malo ma le tonu o le hawhai ia te ita iane kasi ala le liki o i Samoa le ngā ia ina ua ta'u fua ia o nela le ke o te maho pau e o se ala mea malo la mo mo pai o la sa no ia le fionga i le pista la ki sa no le fionga i pandemia ala a ho pe o le anu le si kapeneta le ile o mautino foi po ile ia ko ile suyo kapeneta le wa lu foi ia longo ile office fashion la le na amatailo ia ona ngai uma mai loa ia fautua ia faitio ma ulanga na mele no ne wa o nei le na sa wai fa sin silanga le mai le president of famisino le fatoa ta umai ai fo ia langa response ile a fo ile fai uma le wa fai e cabinet ele minister le parmia ma cabinet sa ia Pio tu nangana le sa ye ni mata upule na ni aso tule po ke lia ni fa matalama sa pai e foi ni stanga ka ho ile ni sa
tala noi na ufa lungo i tala ni yeso pali ia wan mai yeso me o tala no mai tulanga le o le fe tau le mele o fai o le ua fa mano do ia le fio ile fa mano do le fio an Christian le fa msino ale mo lo uma tona na o le fio ngai le mano tu fa ia le vai o le na au tau tuang a fautua ia le pandemia ia pe o le fionga fia mea o le fautua nga le pandemia ia e ono whaamano no tu maua ia me au le mea e whai mua ia le pālota i tutono o le pandemia o le pālota i tutono o le pandemia a uma mea ia le pālota i tutono o le pandemia e le maua le lua vai tono sui whaipu o nono winga e le se fautua nga ale kamaitai pandemia agu i le ao le mālo e whaake aloa ia whauru nunga na tāna dana. Ia pia tūlanga ngā le wā ngā iei ko iei. I le o maua le lua vai tōnu, i to tōnu o le pālemeni. A wā o le afu o i ngā, a umarona le pānoka le pālemeni, maua le lua vai tōnu. Aru le pālemeni fautua ia le whianga i le ao mālo. Ia ngā i whaia whai unga tūria ia le. Ia le apo ia le e whaamano noa ia le taita ia le whauru nunga na tanga me. Ia mea umana, e le iuia la, e no inga le iuia ia le vaenga luna. Ai, o le poina whaatani ia le apo ia le autistai. O iai se whamatala na ale whainga mano. I le mea nei, i le mea nei. Mare tatu mana mula maunga. Kasanga kai whaia le whai unga o le whaamano o le hao le mano. I lanu le kautuanga ki te paramia. Ia ale wa ala kwa i o so sawa i mai o i le apo i le presidente o le apo i le whamisnonga pa numiswa. Ai li inu wia ia mea ia. Ina o le tūlanga na wa o le tana no mai atana whapea. E o koe sori fo i le whainga maro le pas le whawa. I le oso a whapeane te matai paramia ia whai tono whaamarono. Ai li i whaio se pāro te tu tono le paramene. Ma ande le a whai whautuanga le ao le maro. I pe o tūnanga nā le tau pue. O le tūnanga nā le o iei le te mini o le tau pue. Ia le ano mani ang tuole o le mele utule mai. Ia le pe ana sauna to ia no fiona ia huturia o le la wa ave le ta o pu di famisinomo o le famisinomo nunga ia le famisinomo le fai uma famisinomo mau ia o le ai sta ia la ia le famisinomo fai uma famisinomo ia e te pe o le tau tiro le na ile tau kule nei to le fo. Malo, ne saunoa i lau fionga le ata noa te sa, ia oa tau arwifo ai lalo ia le fina ngalo mai a fo i na tau oso mai, ia ona o taita lau fionga le ata noa te sa, o le walofa ia, o le tele ia o walofa, ai oso fo i malo uita, ia o le winga o le upo fo i lea o talo fai po la sanga fai i fene i mea. Ia a o se si fo i tina, ia o le afionga fo i tamaita i minsta ia muripola ana losa. Ia a o matamua fo i ia a o le fia fai pule fo i o to o mata. Se i fai se la tau ia ngalue nga fatina. I le tātou palemia e tu sai fo i matulanga o whapa o mātou fo i whalanginga o pae ma auri. Se kaukukui fo i lalo, walawa ia lea. Ai se i whai le whai ngā māloas. Ia vai akunga, ai, e le ai. Waki le ngā ngumi whai ngā mālo i le mea. O ke makwai o wofo. Ke kwai o wofo lava i lea e whai ngā mālo tu lai mai. A o sesi fo i, a o sesi. Ia a o fia fo i le au lo ia. O lo ia i ko moringa i whai ngā mālo, pele i kawha o la kofinga ngā lo, ua lava ia, e kele mea e sori wha awai, sori kula fongo, e oto le wha malama,
ai o mai fai e ai fa fia wa manga nga o inga ia ku aku fo yo la ko dima ia la ko pu le ai ia le fo i ku o le atunu o fa masino ga fa nua masuafa wa le fo wa ia sa kiu wa pu le a sa kiu ha kiu fo ia manga mi o fa ki a polo fa masino ga fa nua masuafa masao ai la to a i fa masino ga fo ia o so ringa tu la fon a le ala wa manga nga fo ia eu ese fo ia le fo tamali o le atunu ai se ku aku fo ia la ko fo i pule ia ma ku ai kikinga la ko huo kanga ka uma samo a o ia fo ingai kanga ka ia ola ka ia nga fa se a ia wa umak fo ka up malo ya wo uma upu ai nu ya tu pa wo tu yo up wo uma foi upu atanoa ya ya esa o ele pese a suriveta kurene se a ia ngai me ya sa no ia lau sunga le restaurant Maria le fasori sa atatanoa te sa o lo ua ia kan kungunga e whainka kele le mga upu le anga o le ua awhia ile le whaavai o kaku malo Maria ia o le kaku se sa kalafan whakaika ia o le mele sul whaavai o le oki along kauki mo ile ia ma kaulia le malo mua o le kua o e kenga mo ile o a kamu mai o la ua le nga ku ye le kua le malo la ki vai pule me uma kasi al fa vai kasi al kula fon mo ile a ua ke lu ai le apa ai lo a kamu mai vale apa activate lo malioki mo ile kusala o la o sa uia sosonge kua e ka kauang kako koe foi kua humble ourselves ia maka ko kuri le kua ia wa le mau wale mango mai o le kua foi o le kua lofa ai a o le ke me ko sai e ko sai le me ngakai va dia so e ka kauang kako vai ka ko lu mangai kuri se ai o ka ko lu mangai o wa ka ke sasi loi o le oki ka ko mo ile e ringi a upo la fionga le li yo sa uia so songa ko lunga malo ma ne te upo a pina de ya wala mai de telenga ya tu pai a tatanoa ia le na o le tau ia ne me uma toi fo itua ya ma ne fa tanga le telenga ya tu pai de tatu maftanga e toi fo itua no ngovinga toi fo tatu fa vai ia pauana le a fina le tatu wa alfanga a toi fo itua wa langa le tu man matu senga tatanoa le fa metole fo ia ono vo confuse le tunu temi nei ia la te tilo ti fa pepe sia a fa mai a fa tato le wo tato wa o maro le wa o maro prenta ia to ia maro fo ia le fiona ti on la nei te mi dato po ai a ver fa tuanga no ngovinga la o la a ver fa tuanga te mai ta par mia ile ao maro ia prenta ia a mataria la o le confusion le tunu uno mo malepe tato fa vai e mo ilava tato te ata la forma tato tagie al me monia ia o prenta na fa tato inga te mai tai par mia e le fa tato ina le tu ya anga tu mi fano ia poleao ma malu malo Samoa o tato wa o mana anena na fa tato e prenta o le ao o le maro al fast ia masalo la na le sa waile le ora le atatano wa le fata di matato mena e ta mai ia tato Samoa o tato fa vai wa malepe e le ngata wa malepe tato fa vai o mea uma le sau ma le pelepe tu atulola le fautuanga le talenga ia tu pa ai vai dingo tato mafuta to e fo itua to e fo itua longo vinga na le tulanga le nei pena sa no foi ai no le temi wotea wala vai au te talitonu e le loa tangata ne le pula vai ai sia a wata lepe o fa wa wata lepe fa fonga na Samoa
o leo sauno manino lava le presidente o whamasnonga whanua maswafa o ia foi se tangata e tausia tu la fono po le ali ilo ia. Leo sauno tonu lava, na le ao le malo, e o isi tu lang whapena, e tau wala atu ile pautuanga te maitai palemia, pe a whai na te mawaina le dua vai tolu, o le palemene, whai ngofie. A lewa oso mai le te maitai palemia, oso mai, lea lai ma whenta hawhi lo ito le fōmu ke le ropara nangkala la whetai au. Mena e tā ua te re tātou pokala me tā mo le whionga te te siri. Te ua whai atu nei a SMS au te maitai palemia tai au, oso me whapea me a ma, ia na whaitia mai le atunu ia tia. Ngā tala isi whamatalanga, a le nanto e sao fia fo isi whamatalanga, ona le mato vsenga le tusi mai, whamai tole a fōa, mana tua e lua hao le maro, o Brenda, ia ma le whionga le au maro, o le tātou maro, le ala whai mai, longa winga, o le ua ratu ia le lua vai tolo te maitai palemia, wa le whai ari mea nao ma te mine, ki nganga inonga ke le molu vai koro, oso tu nal whautuanga ia Brenda, ia whapea kono le Brenda, oso mea, whamaro no, le mea na le te tatano atu e, a tatano e le whina tali atu tole fōa, atu langa na ia, tātou umana le e whai mai e, lātou te tama whai whina le e ti whenti ia pio, maala whaala atua, ma mea whaatau valea, ma whaaluma luma lo whai e fia me te tono le tātou atunu. Yo o tō umana, yo he, te minei la, a tātou wōla vai le, tasi whapapatasi i ko tu, tasi whapapatasi mo lua, a tātou wōla vai i le sao whawai, o le ao le malo, e me whaina whaatea ina i le presidente o whanua maswafa. Ai a whai laua whaatea e fia me, pe a whai, longa winga o tātou lola ia o le whamasinonga lawaratati. E manino ai me oma. E foi a wha moi a sakiu. Te ai, le foi a mor sākau no sakiu nanga mea ranga whai. E le koe mga o sakiu koe sesi unga. E ke mga o sakiu ia sao atua te minei. Wa loa i loa sakiu. Te le fōa, e le ilo inga kasori kura fongo ngā mea. Ala ilo le kua. Ngā sori ia mari pele sori kura fongo le kua. Yoi, se o mele fea tueni o lo fatu, o lo fatu ia atua toa. E fi ngā ore kaua makanga le anange. Mena le fea tueni. La e fea mai alato. Ia, ai fea atu lava tātou iai. E le te soli whaavai, soli tu la fongo. Le o sao noto pai. Yoi, o le ale tali o ne mea uma. Ia, ana le, anwa soli e atama eva le tu la fongo atu pai. Yo whanau mai leo tatu pangati ai. Rongo ingo mo soli e fia me. Ai pangati e le tunu. Kalo whai a Samoa. Ia, mana ia fo ina tu loa mai tatu po kalame le. Itu lai lima i sili Australia le aso atai au. Fionga le taitai sili atu ila epa ia. Whamana mana mati di nei mea ua tupu. Lau fionga le ata noa te sa. Ai rei toi sawa tatano. Atanoa. O tangata o malawalo puipuia fia me temine. O tō uma o tangata soli whaavai, soli tula fonu. Ia, sau nono fia mara tatanoa te sa. A whai o te whaiwhi au, ai langona ngoi fia me. O oi o le whaiwhi au, soli whaavai, soli tula fonu. Ni whape ngā fwoi ma lesika mai kai le lengo kou kala kua i ngei o se furu kāko. Io, o sori kura fongo la le ula le, mo sori kura fongo whakarikangi. Se usira le tato malo i moto. Afai a koe le sori kura fongo le fia mea ni ai o mai ile, ai sau le sori kura fongo whakarikangi, le finge karikangi ali ile mai ka ile o se furu kāko karikangi ile lango ali. Ya, sa tato te le ilo koe karikangi si. E mea whai lea ngai leo so mai fuai lumor kāko kileki o. Le la e se mta pule la tano te mai tai Maota. Ia per tu langa na atatanoa. Ia tu langa na whale te whai se manatu. Tato taritaria ia tai au. Tato te taritaria. Al mea monia mar whamaoni. Ia lewa tari le presidente o whina le whanua maswafa. Ia le whui whaafonga le malu. Alana e mele sa ia le observa tanoa. Alana sa o menga sa ia. E ole whanau le mali e fo ile Samoa observer. O le tūlanga po i le o le ua ana i te mai tei pare mia ngā
ai sa pe silinia ele newspaper ile sfaile internet na pe silinia po ile sana fa mtalange ile tala le ua amata o na sauanga itua ua faile fa ai unga ale pale mia ia male kamaita ilo ia sili le sa ia yo taura papa Brenda ia male lo ia sili ale malo ia male minsta ho ile lo mtanga rengo pa msino ia sala tu ia lava ia e fa pe e fa malo lo ia le ole malia la ole newspaper ole mo faile fa ai unga ole o leva fo ia nei lo le fa ai unga le mo fai ai le se le o le fionga de pandemia e longo ile atunu transparency e longo ile atunu o le la mo umana fai le fia ngai o umana fai ile fa ai unga ile tai o le a fo ngale le president del function le o la fa ton ia ma ole a longo ia o fa malo roa ya so ta hel ina le sa ina na le ale fo ile ale newspaper ona ole sa ile tulanga le le bana no fo male fa ai unga o fa ai unga ta ua mene ai mise fo yo ta tali le mamalu le tuno ile faina ola to le lo ino la to mta o pu le famchino awa lo no wi o le a fai lo ia fo ia le fai le fai ngolena ia le tulanga fo ile e fa pe mai lo ia o le ala le umila le la to tadi fo ia le tau ma fai ma fo ile ia fa mau tu ro o ila le si president la ia il famchino ia te ma fai na tulanga ona ole a fa malolo ia le umon a veri tu siale ale afionga ya pura ile na function le function ma maulu ia e fai se ilonga awan me ia wai pe ava fela pe ava pe e fo e fai le a ko le function le nei ai so se fai unga fa pe mai ia ele i uia ele tamaita pa le mia la ko kire i uia ia le ai inga le ia tu la fono va vai e te tau na fai mo le pa lota do vai todo le parlamento ona le ole fionga le parlamento longo le malo ole mato fai unga le e te ia le tu langa na le na ia pela tu langa va pena o te lo fa hoina ile a fionga ia le ia le satelo wa le la o le fili le malo e fo e na te event president of famsino ai va pena te uma ne fo le famsino ai va pe mai ia o ile famsino ale ko fo ia o ile unga wa me va pena ta tu te le o ilo me va pena fa fe la te mali ile wa la tu ton e fo e tau averanga le president la fawa ta nova e sa no tu sa foi mala tafsidi na bat longo winga la wa te iale wo o mele temi nei ele itali le te mai ta ipalmia e o le observa sa odia tu langa e o mai foi temi la le a foi le na pa mei ya se io taia o se io le suma okay io se io le suma io taia o ia na ai la le sa wa le news le tua o ai le sa wa ia le vaenga le ole mea le nei amata mai ai le minsta le na ta ua i o le kiole le kiole amata mai ai i fe New Zealand po le kiole ni Samoa le kiole ni Samoa e pe ole wal pe mea na i lo nga sa wan miskale ka u le u fai news na o solo mal news o solo mal news ia le vai fatalia ia le foi e fai mai ia le mato autustusi ana fionga le tata no tisa ai sa fa no i se live le afino la uli ia ma Brenda ile so nafi ia le fa sa la woile tunanga le ale ala vai malo lo tama tai minsta ia patama tai pale mia mane malo le tunu ia ole kiola wal mele tu le tomato wa tata no ia wa sa o le ala sa ia le observa atu pai o le fa tali le tunu
taunga fai se tautalanga pe masani mai lava miti pe foringa mai ia o le I le te mai tai le minsta ia wale te vai atu ia o le miska o whamisinonga o le kenge o kamaika ia o le loia sili o le kamaika o Brenda ia po le ao le malo ia po le fia ao le malo ia po le ao whakaikai Le au whakaikai e fast? Ia, fia, o tolu te mai ta, la ku marka ko pale bia. E le rope whakawhai le fionga le pleskenge forwa ini. To e latu la mata, wa fata mai ta, fata mai ta. E o ua to finga te tele. Se vai e se te mai ta I lo ia le o Brenda. O ua ia to finga e fata mai ta. Au fia nia di. O le nia di. Le ana ua fitau I le sa ia le muspepa lea. O le fea. Ia. Le alau tato vava ai ende. Po ai la le... o mea ni fa pene. Ia atata noa. Vatu pesina langona fatau vaa. Pe ia na sau noa le sunga te sila tu le epa. E le hei se me tupu fua. Awa ne tato whita pe atu tupu mea nei. O awala o mai mai le tua le tutupu wai me fa pene. O ai nei noa o le ene o le mata upu lea. Wa a whaid whamisinonga e maa road presidente. Ia o le presidente whamisinonga. O le matua te lea le luma o le nei pale mia o tātou pale mia i nei. Ta ita ia. Ta ke le fia pale mia kai le pale mia. Se le maka ngā o le pale mia. O le ka mai kai. Ai ko kupu mangi mea songa no fua inga. Au ia o le pale mia mua ta mai tai. E mena nā tu pa ima ta tanoa ma enu. So o le sa o le luma sa le valas. Wo vai kua ma le luma. O so, ale. Wa whanongo la le ata a pena le te mai tai Maota. E whunga wharekono. Pe anu wha pena. O le tūnanga lana e batu sinau whasoa. Ma sinau boi manatu whatau waa. Leo mam naman mata upu. Wa sai le atinu. Wa sai le media. Ia al mangia foi. Ia le alo wa ai nei. Le anga mo me o sori wha vai sori tu la fono. Ia le wo o le media wo le kia ia. A o le media foi nei. Nala to a mai ma rosi te mai tai palimia. Ia alo wa atu nei. Wo le kia. Lo winga wa fia palimia o matangata. O le tali atu na tata noa. Pe o tu langa tonu ana na batoila o sili lo manino. Di kiola asai a pina le iai. A pe o li kio le te tawa. Pe o li kio ngala po fai o le ua o le mea ma sau fa solo atoa. Ia, le pa wau le saunoanga tato se tato mtau po le la umar tato ten. Ia, le foi. Telefon. So pina ngalo alela lua kulo kaku kala fo ia mkaku fa uma ko ia mkaku kala ngo. Pamon le la fa pena tata no mato tapo ia tu mania lava ia. Ia. Le tai. Ia. O tato telefon le fo tu la le fiafi au ina tu le lango mai le latest events and harage. O le tale services I vai tele masale ufi ile sana le complex. Numero al telefonio le lua fa aval fitu lua, po le lua fa aval fitu fa, po le fitu ono valu fa, o le email hjfaolotoi@gmail.com. O le company le Navy Events and Harris, my town area services, e pule aina lea ma whangaio ia e le sunga ia tu le epa, ma le pale tua ia Catherine Faolotoi. Mo le point whaftai le HRPP supporters group ma le aulangolango umalava a le vanga whawhai o HRPP I le aitele me le pone I le setete o Victoria I au te talia. O le mao o tarafou o le nei siafi. O le whai ungo le vai a sona te nei na matai o na ta milo se li poti e whapea ua whaamania se minsta o le kabineta o le aso whai e fai ngā luenga ai le presidente o le whaamsinonga whanua masuafa le fionga ia whepulea I atila ro pati le ofisa o le aswa tae ao o le asangapua. O le whaiunga e whaapea na whaia lea I lalo o le tūna whono o lo whaangaio iai I ele whaamasinonga o whanua masuafa.
e o mai le fiaki o le so e le i lava se fasilanga lo ia mai le fionga i kuma te pare mia fia me na o mi mata face fai uma o ia faia te o le malo i le fa malo lo tu mawai o se fa ulunga o se tasi o fa masinonga taua Samoa le fa masinonga o funua maswamfa o le mata upu le nei o se mata upu e tele o na fianga ma o se mata upu onga awa o lona winga pe a moni wa faia lea fai unga o le a tili ai o na tuai a tili ai lava o na le faia nei lo ilonga pe fai unga le fa masinonga o funua maswamfa i le tele me le ano i o mata upu a le mamalu o Samoa o lo fa talipea i le fa masinonga o funua maswamfa a wa ma manino e uma lava le nei tausanga e le itawa fia lava le fa masinonga o funua maswamfa le ana toro ia mai le aso luas fulurua a te wila o le tausanga nei lea ua iwa masina o fa tali lava sa te mo fai telefou e so tai le pale mia lo ia simi ta mai tai pale mia min sta o le matanga wenga o le fa masinonga ma le fionga i president o le fa masinonga o funua maswamfa pe ita i le fa manina i se fa maoninga mo tutu o le li ponti o le masino uni o le tausanga nei le ana toe ave ai tua tula kono nei e lua le ana pasia i lua fe lua sepulu o le toe ave la i tua e fa sao ma toe seini le o le malo sa tau on ave e toe pasia e le pale mene ma mata fa o ngai lo lea o mata upu malava le fa msino masu fanua maswafa i luma mai o le afi i pasala wan sulu i le so e le olo te aina a o whaatari ai i le pā nene o le mea manino lava ia e te le mta upu sa tā lia lona ilo iloina mai le aso lua o Februari o le tausanga nei e le itango fia ina lava ma e to tele fo i mta upu i whanua maswafa le to tele o aina ua poloka i nei i le whaamasinonga o le tūlai mai ai o le mata upu le nei na palo tai le pale mene lo na spul maleono i le whaamuta ina o le konkarate a whepule ai ma malo ai le malo i le nei teimi le palo ta lua se fulu i le se fulu valu sa iai ni tua ina whaasanga i a whepule ai whape o whepule ai na i a mua tua uma le whaai unga le pale mene ma toe tasui nisi o whaupunga le ana mafuai le ese senga o kopi e fa na sei nia e le ao le malo le ana toe tau fi ai le fa nga ina lo le tula fono fo mo le fa misnonga fono mswafa e le ifa amao ye e le ifa amao ina ia tu o inga nga i le fionga fe pule ai e le ifa tino ina foi ia ua maua ma tu o ai fe poa ia fe pule ai o le tula fono fa vai a Samoa se ilonga e mau le lua vai tolu o sui o le parlemene fa to ama fai lea ona tudi ia elea o le malo se tangata whainga ruenga e iei li perestene o le whaamisnonga. E se tali whaala wei tele tu sai o whaamtalanga o le a whaamalo lotu mau whaamalosi e le tumaitei parlemia le fionga le perestene o le whaamisnonga whanunga swafa le tufunga a tila ro pati tai ao e le tusi whaalau e tele le tufunga na ia tā wai o le whaamalolo ina tu mau o ia e whaawai mai lea i le vaenga ono pui ono fitu o le tūla fono e whaapoia i ngā ruenga a le whaamisinonga o whanua mswafa pe tai e manatu le tufunga o le whaonga ina o le vaenga o le tūla fono e whaamalolo ai o ia e le tu sai ma le tūla fono whaawai a Samoa wa umo na whailo atu e le pāle mia lea whai unga ia te ia i le asolua se fudua o ke topa ma toe whaamangatu atu i le tusi i le asolua se fudua ma le valu o ke topa o le whaonga ina o le vanga ono pui ono fitu e whaamaro lo tu mawai o ia pe o na saunoa i a whepurei mo le tu sai ma le tūla fono whawai le whaapea mai wa na o le ao le malo e whaate e seino ia i le mai ai o se palota i le pale mene e maua le lua vai tolu o sui su fono o le isi mafu ango le whaato e inga o le tufunga e pe o na whailoa e le pale mia o le whaia e le tufunga o na tiute ma o lo ia matuate e na
o le isi e pe ona whaalia le riperestene o le whaamsinonga whanunga slafa o le mata upu lea na ave ai e le riperestene le loia sili ia a perila o le tausanga nei ma i lea ilo ilonga te tau fia i foi ia vaenga lava nei a penga tango fia ai le vaenga lava le nei e tasi o le vaenga ono pui ono fitu ma ua mai a foi ona fai e se fai unga le whaamasinonga maurunga e le mawhai o na e sea wha marosia e le matanga ruenga o whaamisinonga a li i matamai te i whaamasino le whaamisinonga e au noa mase mafu anga tatau i le whai unga o le fiso tei mai a le fionga i a le tufunga whepulea i a tila na i e ta wai ua whaulu i a sanatani e talu atuai e tali atuai le tamai te i pālemia e luma le whaamisinonga maurunga ma o le ai e tā lia pe o le a se whai unga lea whaamisinonga o mahe ona whai lo mai e le whainga malo o le asuia e se tasi o whaamasino si mia o le whaamasinonga maurunga Samoa le fionga ia le sate rapi va ai o le a se e ani nei e tau ave le tofinga o le perestene o le whaamasinonga o le fionga le sate rapi va ai o se whaamasino o li taia mai le ngā ruenga whaamasino i ngai tau sanga ua mawai atu sa whai foi maalu e tau e veina le ngā ruenga whaamasino i le atunu o nā uru peitai o le o te whaafai ngā ruenga i le whai ngā malo o iei nei ia le foi tamari i o le atunu ua whamania mai le te i whono le community o anti na e le poloketi ta i miliona tā rā a le tu malo whaapalota o le pā le fionga ia au e lua sa mweu e nai o ia matua i te e na tua inga uma le whaipule o ngā ngai whamonga tolu la uni lewa ten smet whaapea ua whao ngā se le tu malo le lua se lau whawheta la le ala watu mo le whaangai o ia o le ofisa au tu o poloketi e le pā mai le i uma o na whaanga i le tupe le lua se lau wafe pe o na whao popo ia au e lua o mea nā whao ngā iai o le tongi ina o le nisi o le ofisa o le tongi o tangata whainga ruenga e tōtolu o le wha atawina o computer mo le ofisa o printers nea whale o le ofisa ma o lo o muri ta ia pea ta iala ua wha ta atistia e le malo mo le poloketi na ia whaalia ua uma o na sainia ia pepa e le tausitusi mo mea uma na whao ngā ai nei se leni na ia whaau popofoi ia au e lua na te whesilingi e tele lawa tau mawhinga le malo e ave ese le whaipule o le pā tuila e pasai lele malia ngoi ma le whaipule o whalea tatolu li lala i pule rimonia iafi mai le pā le mene lea ua ato e lea lea whaine lea whaasala mo le lua masina ma ia whaau popo o le mea manino o roo ave a toa le lango le tūmalo le pā e le susunga ia tu le epa sai le mali le ngoi pe kai na fisilinia e tu le epa le paipule o le tu malo le pa e lima sfutasi komiti mo atina e tu malo po ala ko me o fai ai po le fo ita iala o ngā luenga a le komiti sa te tau na tu ina mai e le malo o telepolo misi pe ona fa alia e la auli ona fai e la auli ai le ai lava maseme o tau ma o tau le maua i fo i tali e wha mala mai le atu no na fora fo i la auli e tu watu le tai miliona tā la i a ao tangata ai o mai lava i le so na le lua se la wa fetala o tu inato o ke silinga fo i tu le pa le lua se la wa fetala na ave i le fala potonga fo i le a Samoa Victim Support Group ai o le Samoa Victim Support Group na tufaina mo tangata ia matawila mo lie anu i le la ma mo vao ma tufa i tu malo fa palota o le minsta sa no fa o popo tu le epa e matautia le so on tafili tupe so ani mai i malo i fa fo oro fa tupeina ia tupe ma na ia fa popo se i fa talia le ripoti le komite o tupe ale parlemene pe fa vepea ona whaonga se leni nei. Ua whaamania le tu whawhine o le sa wea mo muam whaamisinsigi le fionga lua manugao Catalina Saponu e tolua ia wili na whaia le fionga pātou tiawa a fusu tiawa a su e wharapatu Saponu ai le i maliu
o le wili mua pe ona ia whaamatala i le whaamisnonga o le tausanga e afe i se lau walu na whai ai. Le ana fo ai ai a seta uma pātū i lona tina malana whanau. O le isi wili o le afe i se lau i watolu i nga ua te a pātū malona tōrua sa iai ai whai pui puatu i le fionga i linga noa Daphne Sapolu lea o lo tani ma le wili lona tonu le o sainia i le aso lua lima o se te malua ke lua sepulu le aso na malanga i pātū ma i linga noa e sa ili fo mai i New Zealand ma i le moi mau o lua manuvao o le aso lea ai le malanga pātū ma i linga noa na nga iei i linga noa ma se isi tangata i le whaletupe ai whaamuli atu ia ma pātū ma nisi tangata i le Maota ngase o le awanoa le nana whaatonu ai e pātū lua manuvao e tūsia sana wili ma sa whaapena loa o na whaia o le iseini pātū na toe whaamanatua pātū ia i seisi whaopoponga i a teia o se tasi o teine whainga ruenga mai intia le tamatai o uza ma sa whaapea o na whai i le rawaso a whaia le mori mau i linga no sa poru sa ia te ena na whai se wili e pātū ma na whaia ma ua whaiane pātū e le aisa na wili ai o ana a seta uma e avatu mo ia o le wili whai ua pātū a o le maniu le ana tūsia i aso lua lima o se te manua a whelua sepulu na whapea mai ai e vai lua tutusa uma a seta pātū sa polu mo i linga noa sa polu o le nefi o pātū maka sa polu ma le whanau o pātū i lona tōlua mua e tolu. O le tana whaaiu o le asotofi o le vai aso na te nei na whai eise sauninga e whaalawi loa eise tustu Singapore ua ta ua o le fono o le whinaunga i le tausa ia o se whainga malo e whetau i le lei ma le taita inga le malo Samoa po le contest for the governance of Samoa sua inga lea matusia le susunga ia Dr. Peter Swain o le tusi o lo tantangai ia ai Dr. Swain o le tusi o lo tantangai ai o ia i le whaonga ina o le anganu e tapasai nai le pulenga o Samoa i le tusa o le se laurua se fulu tausanga taluai se ia o mai lava i le tausanga i lua whelua tasi o na ua mai e le whainga paro te tele o le whaonga ina o le whaamatai e whaatura iei se whainga malo o Samoa le sa whaonga ina pitai na tūn tau nuu mai loa sia mani Peritania ma Amerika sa la tau o mai loa pulenga malo wha Europa ma Amerika na matai loa o na whetoa toa i tangata Samoa ma tūlai mai ai loa ma le mau ina ua whaonga e sia mani a whiiwa se lau i a whiiwa se lau se puluwanu ma New Zealand i le a whiiwa se lau se puluwanu i le a whiiwa se lau ona tasi le whainga malo e ui ina ua tūto tasi Samoa mai pulenga New Zealand ai o whainga malo New Zealand le lava wa alu wai Samoa se ia o mai i le aso o le whatemkarasi o nisi fo'i o te mā tutua na tala no i ai telefou na whapea mai e le i tūto tasi Samoa leanga o loo whaao ngā pea ia whainga mai whafo e pule ai o le mesao e le i tūto tasi Samoa o na o lo pulea lava i lunga o whapapalangi ai te tau o na toi fo'i Samoa i le pulenga whaamatai sa sawai e pei o na whina wina e la waki mamoe ai ave ai e siamani ma whaunu ua ai le neita mali e le i toi fo'i mai lava i Samoa na whaalia fo'i e Dr. Swain le fo'i na tūsia le pāremia o le sunga atu le epasa i le maliangoi ma whapena na whaasara lo mai lua school fitu o whao sofia i o ia e tūsia le nei tūsi o le tele o mea moni na tutupu i Samoa i le tolu afe tausanga ua mawae ma ua tanumia ia wha maumonga po ia mea sa tupu i le tele o mea na tutupu ia Samoa ua mō atu a wa tusinga ma wha maumonga ua mō atu ma o loo i le tana wha asolopito ua mahea i na tūsia ai o adia ia i lunga te taulava o na whaola mai
pea e tangata no o Samoa ina ia lātou whaitau ma mata I lātou talaanga e se manatu fo'i o le awao singa o le atulu na whaaria mai I telefou o le naraina lea I lalo o le tala whaasolopito o Samoa e nā o le lea o le mea lava lea ai mese lava I le sailinga o le tupu o Samoa awa o tupu o Samoa nā o salamasina mafono ti tupu tawa I whaia o Samoa sa filifilia I le anganu ai le o tupu ia na filifilia I New Zealand sia mani ma Amerika e whaatonu ai le atunu o Samoa ai a le fia loa I lea tama ainga a ve esen whaafare pui ai a vane reisi tama ainga e taita ia le tātou atunu le lava o mai lava I le so o talana e pei ona tu whaatisia wala whaafonga mai le ni yafi ia whaaftai lava ia o le tātou talana ia taile whaafonga mai whaasoi fui Mano, whaftai lau whionga le ata noa te sau noa fo ia ua fo le mori mai o tala I mea tupu, o le atupu tau tupu so tātou malo whapilipili o Samoa. Ia ua longo whaatutuila le whaafonga anga le malo le atunu, ia mori atua le whaftai tele, I lau whionga le ata noa te Maua lo so I fua malo roina mai le atua ia walo tautua ino le malo le atunu wa le ngata I Samoa o I tue fio le nei lalo langi o ia I malo se le unanga le Maota Samoa Viiga le atua ia mana ia fo ia o tala fo whalongolongo te leo isi mea ia la fata atia taiao tato whaafsili na le afionga taisili ia mai fo iso na fina ngalo po I le whainga fo I plokeki la tau ia fo I tu malo ia o te taritonu ua pei ua avea ma mea ua ki ngai fo I le whinga loko o la uli la tau le vai atu pei umala la I loa I mamalo Samoa o le saonga sao ala le ua whai le kumalo le pa ia maisi fo I tele o mana ia fo I o na fo ia wa nena fo me tu atu yo tau lima e pule o tau le faonga ina tu te leto fesili mai le malo a ke kilo ku yanga video ile sia so e fa mai ia ole afo ole itu malo le ala le pule ele avea ese miliona tala le anga mo ke le io ia ai o so mai fo ina le video fa manatu fa mai e tu nei me ano fa e tu inatu e tu sa fo e tu malo e lo nango ina fast e tu inatu lava ia me la ia la ko fa manga kuma ia na fo nga fai ia ai malesi me ia pela nga kupe ia fa ia kula ai kupe ala pela nga kupe la kungu na o manatua lava le tala profesa e mafai ona fa atino le miliona ai ile tūlanga la nei e whapa e isi mea. Ia ai tau mawhai e se whe mai e se mea whaatino e miliona. Ia lea na wa sao le ia tau noanga profesa. Lea wa amata o na le tau iei ni te tongi fo i e tongi e tangata overtime im tūlanga whapena. Lea wa amata tau whapa a o sao noanga fo i nā lea whionga tai sili. Ai la taatia umai a mea tai au. Ia se ito e tasifisiningia tai sili. Ai ole mata upule ile wili mata upule ile wili la ofionga la atano te safa after tele la ya ufano ngolongo tu nei fo ya wafla wa fo ya fla fo ya manatu fina ngat a wa ya atano te sa ola wa ya moli mau ya ilinga doa pela fiong fo ya sava inaya malona ya fo ya li o se ai ngale le tele mana ia le wha tala mai ngole wili. Ia ai te au ia, ai se ala na tusi ai fua ele sista. Le ia le toa lua e wha matala ia le me fina ngalo ia tama e tau ni maua stupe nei tamaitia e tupe ma oe tupe maltausi malteu fale. Ia ole hale me utele talitonu la ofionga le ata noa te sa. Ia e tūlanga le e mwhaiana wha atu po umana mea uma e uilea ia tato wha atatalia po a whea o le au mai ai fo i se
te tari sa o fo i o nam ta o polo mafti ai fo i le fo i faletua ia male mla tala moli na fionga na tatano te sa te fale mawale le ia ole ale sa o ngatono lo mana ia tele la sa no anga le moli te le fo te lua fia sa no ia i ma ai se to fa pula mai le tatano te sama tato fa mama ia Amen. le tala fo moli Ia sa no mai ata no le telefon muli. Ele ole tulanga ile mele na famtalanga le na. El mania yo le wale ko makango kompai wi fai tau. Ole tulanga ko ile fai ngo fi ile fi linga ko ile se ole itu ai na fai na malo le alo tato pero ole fiong ko le ya la waki ya le sa fina wa ya mo fai na malo ko le le nganu nga ia le tato nganu ole fai na malo le no mai New Zealand ole fai na sia mani fai na malo ko le fa tem koras e peina ole bela na le to ya na ia le sailia la le o se fenga malo ia le kako ilo uma e fenga malo la le anusina le o mai le so le o lo ia le feita to palota mo fai palo ko ia filifili o kako sui e te le mere samana o ia le to ina hoi le o la waki o le tu le fai ai ko ile le fa Samoa a tu e anua i le whainga malo ko i le filifili ana tai o lato ia lato te tai o a te ole se sena now systems nai lua le sa ka uma whai e whaonga ia te ole le fia la ia o a po o parangi parangi le New Zealand ma pe o misa la ia New Zealand wa New Zealand le na take over mai a Samoa po ile male fi se la sulman ia se yo mai no tu tasi Samoa ia fi se la wono mua o malo ala New Zealand le sa la to baba ia me Samoa ala to fila na mi le fa tem krasi le ta to te ia ia u fa tu na ia ia fa na malo ia le sa fina malo ia le ta to no e pule fa mtai ia le ni fai ngā malo o le tātou wotunu. Ia, o le ala e whapea mai, ia o le mafu anga ko ila o le fia o tangata nei fo ilea masiamani manu sile sto ino lawa. Ia le ngā vese ko ia ma Samoa tātou loa umaletala. E le toi fo i mai ala le afionga ia lawa. Ma mo i nei le tātou wotunu utaru mai le ngā o tangata na sa fi nau. Mo le manui o Samoa e iei tu le lei le fatem karasi a telefon ai tu le fo io le famtai ya pe la tato wa sa lo ye vo me fo na lo le ka le me vo le sa ye fa mai le final na sa ye ye le vo lo ya le vo lo ya tu pole tu no ya nga mai lo le ava ya kupunga ava ku ho le fe ne ya ave ye fa ave mo meo me foi o uniform foi va pita eu vai ia o lo fiona le la pule ni vai pe o le la kai si ia le fa le le melina e le se pa lo con faia ale tunu e le se pa lo tunu faia le tunu o ia fia ia le comanda po le kai aua a New Zealand sai yang kan ngomaya ave le tama ainga ave loka ai mai le tama ainga ho le ku ia ho ia le teitai pino o tulano fa pena ho ia le sa vale fo ina e maltino fo ia na tilkilo ho ia ba ia ko ina ia o la wakila na ma fu ai le ma wale ka ki o mi fa mai ia ngare le ma wa ma ale ole melen sa ulano il melen kom faile ma wa vese ole pule fa tem kolasi ole tunu
pulenga la fa tem kala si ko le la wo mai ai le so le lo ko lo umane mele wo ya o mele wo ya i a ko i ana fa pe ku ma wo le i nga nu a i fa nu o matai i fa nu o matai ya e a ko i pe al mele wo ye ni pe al mele wo ye ni pa mele o matai ai longa yo mai te mi nei o ye china i tu tonu ole o le parlamenti pe ana fa pe a foi le ole o kako oile ia foi fa matai pe ar menga le fa ko ia tu le ia mele o sa tonga te tau talai te sa tonga e fa a ye so mana wa tasina me le lalo le fa tem kolas iai le sa tonga te ngata e totas le sa tonga te ngata e totele le sa tonga te tau talai ali alo en na tu mi se mete tina ngalo ye ia pe o tulanga na le sa system sia e a po ye lu ia pe na le tawan wanga ia se famtalanga o mea sa tupu mai le tolu afe tau sanga i tolu se lau tau sanga pa pe na i le kato o tino ia o na o mea foi le fatu manatu wa ia le kato te lo o male o fia le kato o tino e anua i mea na e anua i tulanga na i le teimile o tulanga la le o le a foi o le fatem kalas mai atonu po yo le vaenga po le na le e mafua mai ia i le e mafua mai ia le ia fa bisinongo fa no muswa e a po yo ke no ko na o mana le wa fia mai i men awa na fa pe e pule fa matai le tunu lo no ngana e se ko ina no mo fa nga ma lo le pule fa matai ala no le pule le o ia le o pule fa tem ko la sinta to tunu o mali li e uma ia o le tulanga le na ina pawa ia tulanga le pe o mena le e fai e tuai ona ole tulanga le pe ona ye le tusi le pe ona silia mai ai ile ni tula ole fiafi ano telefon malo ni sa no le te no te sa tu pai te mete fia sa no ai tulanga ia onga e whaftai ato le fua e ai o le ua mani no le mato le baila tau i le whawhangafu i Samoa i le matau. Malo. Ia te roa te noa. Ia tai auri si aso. Tai auri tatu Australia wa le ua na le ngangai ma walunga e te lea manatu wa e matonia foi ata te noa. E fast food tau sanga o tula mai le HPP luas fu martou tau sanga o pale mea le sunga te sile tu le epa e le itu tupu nei mea e le fale ngainga fo le ngu e le fale ngainga fo i le fa ke makalasi tasi mele yai o lai o ke fa ba ta tot nu ana wata lepe fia me malana fa nga malo masati le fa ba o Samoa le lawa amatan tau tu wa i le tunu le wala nga mai matai anta to wola van melena amata mai ai le wala nga mai fa ke makalasi o ai le tua inga e tua inga lava fia me malato fa nga malo o le proof luas fultau sang luas matotau sanga o abea ia tula epa ma pale mia malo Samoa e le tu tupu mai nei mea se fulu ono tau sanga o abea ia tula epa ma mista o tupu le tunu o Samoa e le tu tupu mai nei mea fast fultau sanga tu lai mai vang fa fai de chapipi e le tu tupu mai nei mea ai le ia se tai ao le fast mata mai tai pale mia ia fia me mana mista uma ia tu langana tatanoa la faleanga e fua le fa vai o le tunu mela le o tele loto e toe fo in kem kalasi pe toe fo ini fa matai pe toe fo ini ia io te manao toe fo i le fa vai pe le fitalai to pai ta toe fo i tu la na te manatu ai o le ave besi le tunu la langa mai o ai pa wal mea pa sa o fa vai o ai le to le fa vai awa e te fefe o le atua le toa whawai o le whawai na Samoa e le whawai kim kalasi e le whawai ni anga nguu e le whawai ni a whawai le atua a toa mai mea umana te tanoi whai u se tala nei te manato tai au tatu Australia ma le whionga te sil tu atu nia vanoa te tanoa
e whapena na e saunoa whai mai ai ia whaumawhalea i ur tātou po. Ia, whaaptailawa tole fo, ia mole foile whaaptaile ni tūlao le fiafi i le tāpua inga maua tātou mātua mātutua. Ia ele ngata i leo i lātou le whatasi mai ia i lungo pengata whailangi. I le YouTube, ia i le ni fo i tūlao le fiafi mole fo i whaaptaitele lawa. Ia i lātou o lo i lunga ia o le autostusio le tātou porkalame le YouTube, ma le apio fōninga ia mole atu le whaaptaitele lawa. Ia le ngata o soutou whina ngaro whaalia. Ia me se fo i le whaatalofa mai i le tātou porkalame i le ni tūlao ia o le fiafi. Mole atu fo i le whaaftai ma le whaamalo i lau fionga tole a fōa. Ia mo le nei ia porkalame le ni tūlao le fiafi. Ia me se fo i lau sunga e no ia lau tō wha, talenga te pai. Ia whaaftai atu mo le tātou maftanga i le ni tūlao le fiafi. Pea me sa ngoto le fōa. Ia o tāo fo i le siaso, tāo le fitu i le fiafi ia tāo. Ia fo i Samoa nei, ia o le lima ia te utou ia usitania. Ia mo telefoni o time zone so le tātou porkalame. Ia o la tātou to e whiloa ia i le mo seawa no fo i le fionga le teitei sili. Ia mo sono fina ngalo fo i matau po tele ia o langa ia i tātou porkalame le ni tūlao le fiafi. Ia au le nei vaengo le fiafi ia e whamaru watu se tala o le kautamali i lau whafonga. Ia e le ngata fo i lea ia o ia tau o lo whapenao na tātou mafuta pea i lea fiafi ma lea fiafi. Ia e whapena fo i o na makula mātou whamtalanga lo whamia lea tua whaolo loa na ao lofa i lungo le tātou o tunu. E le ngata o whai malolonga o lea whai ma lea lausu i au mga luenga kai au maonga. Ia lo whamia le tua mause malolonga to file mulo na lofa ala whai lea soa kai au i le fia ma le manuia. Sa mātou whamtalanga la mai Samoa nei le nei tūla o le fiafi. Ia te o tau to lea fōa, ia ainu uma tupai ma sunga ia mai. Ia papenao na manuia ia fōwhanga uma o tutoi o le nei fiafi ma le porkalame. Ia whamanuia le atua, ai whaasoi fua ia. Soi fua ia tanoa. Toi sfulu ma le whami nute ona tāre o le itu la iwa i sini au se tāria. Nā tō whaafonga i le saunoanga le fionga le ata atanoa le te sa Crichton. Tu sai fo im tato telefon me o tupu mai si o tato watunu ia o le aso atai au tato pokalame a wane ingalo winga fo linga mai tasi lava tato waso malolo na o le aso faraile ile nei foi vai aso pe apule alofa le atua mo le ati eilo so ifua maso mato wola mo le whaftai tele mo ilato uma lava o e na a fio i Samoa wa fo ia ta faonga ia mes fo i o tiu te wha o pisinisi wha le ainga ia matou wanga lele ia tu le ata noa te sa whaftai tele lava ia te o tou le tau wanga lele stato tu stala pau lava leo tu stala i le tongia pena le anu te toe whaloina sa noanga i se tasi fo yo nai mātua fo tātou pokalame na malanga i Samoa ia na lato atu whaafe le whionga le ata tanoa i finale le metano ia whapena o na lato tanoa ia mamoli foi sina la tele ni se le ni na fai me talo fai fa mania le tua ia se tama ainga wa ABC ona to a lo for tato tu stala ia tato tu stala foi ele te tangi mai tu stala sina se le ia fa tai lava na to malanga i Samoa ia mi di for tato tu stala lo foi ia fa ka wasang metano lava na io e malo fa tai lava le malo la tinu le anga tai lava danga le te le na se le no te sa ia fa mania le atua ia te oto ia la atu le tato porkalame mo Samoa Viiga le atua ia o te tonu pe se mete lua sa no ia tu pa vai lingi pe foi la o fionga te pa fa sina ia la fa una tato porkalame mo nepo ia tu atuia ta maro whaungia e ina na friend fo ia mori tuena lo whaanga ia se e melo i si fese tara matusenga ia o marore tato po ia tai amona no tole po no pia bobono famalu lua ia tai atole fo fa pe ia al sunga inu ia
E mo la bono fa malulu atu le fa fonga ngal tatu nu pe fa pe wa sala sa ngana. Ya o te talo atu ia o tau fa mangalo mai le atari e poto al tau tai ia se ana atu yama. Ba lia da. E ia manuia te rere fuanga o nei a fiafi. Ai moli ako lo fa ngai o uma. I. O le whaingo ka ua kunga kau suafa ia nao koko kelekele. Ia leo... Lava ia matai? Ie. Lava ia le sunga ia siau uso paremia ia ma pewasi uso ia tangaloa ia. Ia mal ko kele ar kako mafukanga ia. Ia ma Felice tau tonu? Ia masi au Felice Joe ia. Manuia le fiafi i Samoa. Ia ainu. Malo, ia matu senga. Ia, fa manuia la vole tua, tai au tatu astele, mo fele vanua tai tatu fa so ai. Malo la tusi. Ma nei a tele, ia na le lua lava tatu sui na tatu fusu nei. Ia na o al va aloa i tei umar tatu pokalame, malo la vat finau, malo foi fa la ulo mai tatu, ia tatu maua le loto fina le anga malu, malfile mu. Tele lava fa manuia le tua, manuia foi fa nga malonga tatu senga nipo. Tai anu? Malo fa aftai, ia e mori foi fa aftai tele pa anga le tatu ala leonei, i tau anga le mai tatu ofisa fa salau. Ia e ala foi fa au le lei tele ina le tatu ofisa. Ia tu tele o sila mai, ia alewa fai tupai vai lilingi ma sui o tau. Ia mori mawina li tele o matango fie foi wa au mai foi e maro le atunu ia fa ma le lei nai foi tato ofisa fa salau nei ia ona ia lava tamali o le atunu ia le mana fa ala wilola te swafa au le nganga fa alo lava ia in to le foa mo le toi fa tai tele ia te o to uma o e lo anga le lei mai pokalame fa manuia tele le atua fa tutu mo me o fa nga no to wanga le mai tato pokalame nei ia ia la nya lo fa awala ese mai le mato apio foringa fa taitele to fa so fa alo ia mato tusi mai ia o fe kau fo ia le kusi mai se furu ale o solo wika se furu tato ale wo so I folo wika o lo fa fo I le fo tamali o le atunu na ele me o sanga fai ai fa apea ia le mamalo le atunu ia wo wala vea ko foi ma se furu ia ale malo le atunu ia fa aftai fa so fa alo me se foi tapua inga malo le atunu I lawa Maota ia le atua fa aftai le anga lei manuia fa sau ngol nei po tato to fe loa I le tato pokalame le tula I lima le so atai au le fiafi pe apure alo fa le atua mori ai ro so ifua ma so mata wola a fa foi wa le tau tamali ia se tau talanga le fionga le tapa fa sina talainga ia tupa I vailingi mano nei tangata fa pe fo ile fionga le ata nolte sa fale o le atua lo finangano mangano ile o nanga le Maota Samoa Viiga o le atua ai fa so ifua ia Samoa lo watunu pele mai le Maota Samoa Viiga o le atua I Sydney Australia